Mike zase rozheganý. Yo, what up, dogs? On nie je sám o sebe rozheganý, ale furt sa uvoľňujú tie skrutky a potom sa tam tak vygluje celý ten mikrofón, nemám to rád. Hlavne vzhľadom na to, že ho chytím asi tak 500 krát za stream do ruky. A musím ho posunúť asi tak o milimeter. Tak mi to prekáža. Nazdar, priatelia, jak sa dneska máme, jak ste sa vyspali, ja úplne na hovno, neviem prečo, doteraz som spal dobre, dneska nie je úplne najlepšie, respektíve spal som dobre, pokiaľ viem, spal som celú noc a nesnívali sa mi sráčky, ale zobudil som sa nejaký unavený, že by to bolo tým, že som sa na niečo díval, čo som sa to díval, inak v poslednej dobe vždycky, keď zapnem telku, keď si lahnem do postele, tak tam ide niečo zaujímavé, nemôžem si pomôcť. Predvčerom som zapol telku a išiel tam Leon, profesionál, so Žánom Renom. Hovorím, ty vole, ja si ten film musím už konečne pozrieť znova, ja si normálne nepamätám, o čom to je. Ale samozrejme, že som zaspal po 10 minútach, čo som sa na to díval. Včera som tiež niečo kúkal, neviem ani čo to bolo, už si ani nepamätám, to bolo teda predvčerom. A včera išiel francúzsky krimi film Drsné mesto. A viem, že už som to videl, tiež už som si to nepamätal, len som si vybavoval jednotlivé scény. A ty vole, zaspal som zase. A zobudil som sa unavený. Ozaj ten Mike je čo zač. Ak potrebujem zvukovku, tak nič. Potrebuješ ani nie tak zvukovku. Ale hlavne potrebuješ, no vlastne zvukovku v podstate, ale hlavne potrebuješ nejaký mix pultík. Ako ja tu mám Go XLR, je to XLR-kový mikrofón, to mám pichnuté do toho a tak. Vlastne kvôli tomu, že som chcel XLR-kový mikrofón, tak kvôli tomu som si kúpal celý mixpult, ale v súčasnej dobe si už neviem úplne predstaviť, že by som bez mixpultu fungoval, lebo chcem si niečo stíšiť, zhlasním, proste len potiahnem páčku a vybavené. No zhlasniť nie, lebo by default má všetko na max, že jo, len stišuješ cez to. Takže máš všetko vypeklené a keď je to moc nahlas, tak stiahneš to. Poznáte cudzo. Poznáte cudzo. Znáte Trabanta! DJ cudzo, no. Not quite, Teresa, not quite. Je to akože taká strašne basic funkcionalita a v živote to už nechcem nikdy znova nastavovať. Som myslel, že si vlasy vytrhám pritom. Vlastne vždycky všetko, čo som kedy nastavoval na streame, tak som mal pocit, že si vytrhám vlasy pritom a že už to nikdy viac nechcem robiť. Kvôli tomu nikdy nebude žiadna nová grafika na streame. Kvôli tomu nechcem žiadny nový mikrofón, kvôli tomu nechcem žiadny nový mixpult, ani nič podobné. Proste nechcem to už nikdy vidieť v živote, tie nastavenia. Furt mi to zabere celý deň, kým to konečne dám dokopy, takže asi tak. Čau Magnifik, čau. Anyway, dáme si zdravé niečo. Čau RP, čau Rezen, čau Radiator, čau Alistokrat, čau Popolvar, čau Trebík, čau Miluška, čau Markus, čau Romantik, čau Crossdree, čau Jixom, čau Beno, čau David, boha, som skipol Davidovú správu, k tomu sa musím vrátiť. Čau Magnifik, čau Reskat, čau iBeat, nazdar, vítajte chlapci, aj všetci, ktorí sa ešte dneska nepozdravili mne, tak aj vás všetkých zdravím, aby ste vedeli. Oh je to tak. Vole, tak pekný ráno už som dlouho nezažil, vy kurvenci vysmahli spred kola Ligy mistrov z Kodani, za hodinu sem ve Vodňanech a v 11 se valí do Košic za Sláví. Nádhera. Počkaj, Slavinka hrá v Košiciach? Či som to len nepochopil nejak? Tak čo zobudil si sa s tým, že dnes je deň na Anno? No zobudil som sa s tým, že si nesom istý, či dneska je deň na Anno a preto potrebujem pomoc v rozhodovaní, priatelia. Čau Kingy, nazdar, dobré ránečko, Slavia hra z Dnipro. OK. Ja áno, lebo oni asi nehrajú doma, že jo? Když sa potrebuješ vysrať, tak sa tam šoupeš jak debil na židli a když sa chceš chlubiť mixákem, tak nám ukážeš koule. Ukázal som vám gule a hádam len nie. Aj keď tak vy ma nereportnete. Ja sa vôbec nebojím, actually. Ja sa nebojím, že by som bol niekedy zabanovaný na Twitchi, lebo silne pochybujem o tom, že ma niekedy reportnete za nejaký môj prehrešok. To by som fakt musel urobiť niečo extra. Ale bohužiaľ, Sparta prehrala na penalty.
Ale dvakrát viedli, čo je smola. Tak to je asi to, čo hovorí o tej Kodani, že? Hovoril, presne to, som toto vedel. Ale tak, ja sa poznám, aj ty ma do určitej miery asi poznáš, Magnifik, aspoň v tomto teda, že sa ráno zobudím a veci fílujem ináč, ako som ich fíloval deň predtým. Idem teraz hneď za klamanie a zavádzanie sledujúci. Ale tak ešte nie sme rozhodnutí, že sa dneska nehráme, ale ešte počkaj s tým reportom. Dúfam, že prejdem aspoň cez Larnaku. No ja dúfam, že Slovan prejde cez tých hochštaplerov, ktorých dostal teraz v onom, čo to je v tej konferenčnej lige. Dostali nejakých hochštaplerov, lebo včera samozrejme z Maccabi Haifa prehrali 3-1, no. Takže agregát je 5-2. Čau Sloboda, nazdar, dobré ránečko. Európska liga, kámo. Je áno, vlastne Európska liga, nie konferenčná, máš pravdu, hej, je to tak, reskat. V jednom prípade ustúpim, ak sa nebude hrať Fallout, nemusí sa hrať ani Anno, tak to sa ubezpečíme, že sa nebude hrať Fallout tým, že ho nedáme do hlasovania. Čo ty na to? Už tu máme ház? Je tu už ház? Není tu ház, kámo, jak mám takto hlasovať, keď není ház? Potrebujem svoj ház naspäť, aby mohol vypísať skaft hlasovania, aby to dopadlo tak, ako si to ja predstavujem. Nie je tu ház, súhlasím. Dáme mentálne disco. Chcete Disco Elysium, chat? Povedzte mi. Ja som sa totižto, ja ti to vysvetlím, Magnifik, ja som sa zobudil s tým, že mám kód na Disco Elysium. Fakt som sa zobudil s týmto. Zajtra každopádne bude Nintendo, ale teoreticky by sme mohli potom posunúť Anno na piatok. Keď v piatok nebude, tak budeš asi smutný, že? Ház našťastie nie je a môžeme slobodne hlasovať. A ja to hlasovanie tiež viem vypísať, vieš, jak? Ja s tým mám svoje bohaté skúsenosti. Normálne by tu měl být bratislavským krovím se prohrabuje jen o víkendech, myslím. On nebol na Slovensku, hádam, nikdy v poslednej dobe. Hlasujem o čekání na háze? Nie, ja si to vypíšem aj sám. Jak sa to robí? Lomítko pól. Otáznik je, že čo dnes? Otáznik. Prvá možnosť. Áno. 1800. Druhá možnosť. Disco Elysium. A žiadna ďalšia možnosť nie je. Nech sa páči. Hlasujte, priatelia. Hlasujte. Let's go! Čo dnes nehráme? Nie, čo dnes hráme. Vzhľadom na to, že sú iba dve možnosti. Čítajte pozorne, zostaňte pozorní a správne sa rozhodnite. Preto, čo tam chcete dneska vidieť. Čo not like this, rezeň? Nejaká nespokojnosť? V živote si neovplyvnil moje hlasovanie. Fakt, Popolvár, to si len myslíš. Ty si myslíš, že proste reklamy a Cudzopasnik na teba nemajú vplyv. Musím ťa vyviesť z omylu. Je to podprahové. Ty vôbec netušíš. Viem to na 100%. O to lepšie, Popolvár. O to lepšie. Diablovo najväčšie víťazstvo bolo v tom, že presvedčil ľudí, že neexistuje. A Cudzopasnik presvedčil Popolvára o tom, že jeho hlasovanie nie je ovplyvnené na 100%. Je ráno a mám nízky tlak. Nechci pozornosť na text please. No, ty vole, ja som si zaležal krk, takže sa neviem otočiť do pravej strany, ale to je v pohode, pretože mne sa stačí načať dívať túto doľava a to je postačujúce. A práve preto ho nerozoznáš od Boha, čiže stále robíš len zle, poznáme mytológiu, to ti nepomôže. No a ja som si len pomohol takouto barlíčkou, takouto filozofickou barlíčkou. Každopádne, mohli by ste nezahlasovať za remízu, čo vy na to, priatelia? Alebo, ja mám tiež jeden hlas. Ktorý je tak za 4. A on hodil zarobeno jest. Chápeš, že tahle historka je úplně mimo mě? Nie je tenhle nejaký Je hlasnejší. totiž totálně mimo. Do kosmu, ty seš naprosto jetej mimo. Len sa mi to zdá, alebo je to čoraz hlasnejšie?
Ty nechceš slyšet tu historku? Teď o tom mluvím už víc jak 4 hodiny. Asi proto, že jsem se nedostal k tomu nejlepšímu. A co bylo to nejlepší? To přišlo o 2 hodiny později. Když on hodil 3 a 2 a já 4 a 3. Vzal jsem kostky. Počkej, Rimre, přestaň. Kde alieni, ty nemáš rád alienov, ten Trby. kýbl nudy předtím. Ale nevíš, co jsem s kostkami udělal. Třeba jsem mu je nacpal do nosu a praštil mu nosem o stůl, až mu vystřelili z uší. To by se ti líbilo, viď? Dobře, Rimre, co jsi s kostkama udělal? Hodil jsem 5 a 2. Nie je fakt ten alert nejaký čoraz hlasnejší, ty kokos. A je strašne dlhý, čo keby sme to skrátili, alebo čo keby sme ho zrušili celý. Čo keby sme zrušili všetky alerty, chat. Bol by to podľa vás problém, kebyže vypnem všetky alerty? Pretože mi fucking lezú na nervy v poslednej dobe. Nie, že moje alerty, všetky alerty na všetkých streamoch mi lezú na nervy. Tak aspoň u seba by som si ich rád odpustil. Motherfucker. Pekná remíska. Nechcete byť trošku rozhodnejší, priatelia? Dajme tomu na mesiac, zruž alerty, že čo to urobí. Dajme tomu na mesiac. Otázkou je, jak potom budem vedieť, že mi niekto poslal prachy, lebo v OBS-ku to nevidím. Videl by som to tam, kebyže tam mám ten Stream Elements plugin, ale ten je absolútne hnusný, ty vole. Na to sa nedá pozerať, takže ho tam nemám a mám tam ten klasický OBS-kový a to prachy neukazuje. Remíza, takže vypadávajú obe. Hodinu hraj to a hodinu to. To nikdy nie je dobrý nápad, Reskat. Nikdy nie je dobrý nápad zmeniť hru na streame. Ak je to napríklad, že na obed vychádza nejaká hra, na ktorú sa strašne teším a všetci sa na ňu strašne tešia a je hype okolo toho, ale ja streamujem už od 8, tak začať streamovať o 8 a potom od 12 switchnú na tú hru, na ktorú sú všetci nahypení, to je v poriadku, ale to je jediný prípad, kedy je dobrý nápad zmeniť hru na streame. Z mojej osobnej skúsenosti. Go na kraj, vlastne môžeš, když máš Likan kraj armor, no. Budeme asi fakt musieť počkať na házanie, nech to hlasovanie postaví, tak aby z toho nebola remíza. Keď je remíza, tak by si nemal hrať ani jednu z tých hier. Aj byť. Ale to je to, že tieto dve hry sa mi dneska chcú hrať, takže musíme vybrať z tohto. Takže disco, pretože chceš disco, I guess. Si říkal, že máš taký svoj hlas za 4 hlasy, tak hlasuj. True no. Alebo nehraj nič a vypni stream, to by bol dobrý troll. Vždy, keď dáme remízu, vypneš stream. Hej, ale koho tým reálne potrestám aj byť? Hlavne seba, nie? Hlavne seba a tých ľudí, ktorí naozaj prišli ráno na stream natešení, že proste bude stream a bola remíza, tak sa pojebte a ja vypínam stream, lol. Nie som ako niektoré, schválne nechcem menovať, ktorý streamer by to svojho času spravil, ale ja nie som taký, no. Zohan disco. Máš 2 kompy, tak zapni obe hry. Kde mám ja 2 kompy, kámo? Mám iba 1 komp. Mám iba 1 komp, ale actually si myslím, že aj Anno s Disco Elysium by bežali naraz v pohode. Bez väčších problémov. Jedno by bolo na pozadí. Baldury. Aký návrh, že Baldury, boha. A tie Baldury by sme tiež mali zahrať, čo? Kámo, tak veľa kontentu a tak málo času. Bože, to je strašné. Keď som začínal streamovať, tak vždycky som si hovoril, že jak tí streamery hľadajú content a teraz posledné 2 roky si permanentne hovorím, že tak strašne veľa contentu a tak málo času. Skadzi mám pánov času zobrať na to. Tak hlasuj, aj ty, keď je remíza, no ja som ale hlasoval, vieš, aj byť. To je ten problém, ináč by som tu už netrpel touto dilemou, keby som ja už nezahlasoval. Môj hlas tam bol to ten úplne posledný. Lebo kecaš veľa, kecám veľa. Pri Disco Elysiu tak veľa nekecám, na to, že je to kecacia videohra. Pritom kecám celkom málo. Mám taký pocit, že včera pri Snowrunnerovi sa mi huba nezavrala. Potom už neskôr ku koncu streamu, dajme tomu, ale včera som toho nakecal 1 000 000. Tak daj ešte raz a Disco áno, pridaj Baldury. Kámo, ale potom vyhrajú Baldury. Ja tam nemôžem dať Baldury, lebo ináč to vyhrajú. Kde druhý polmoček, práve že predtým, než začne gameplay. 45-minútový pol. Čo by som tam pridal, čo nie sú Baldury a prichádzalo by to do úvahy. A to je problém.
Ako nie je to problém, ale ja chcem hrať buď Disco, alebo áno, nechcem hrať Baldury, vieš, a keď Baldury vyhrajú v hlasovaní, jak mi to pomôže v rozhodovaní, či budem hrať Disco, alebo alebo áno. A otíčka v snehu, aj keby, že tam dám SnowRunner, tak vyhrá SnowRunner. Ale ja chcem hrať Disco, alebo áno, proste jednu z týchto dvoch možností. Proste to urobíme takto. Ja sa spoľahnem na to, že ste dospelí empatickí ľudia. Urobím to hlasovanie presne takisto, ako bolo teraz. A poprosím vás, aby ste netrolili. A aby ste sa rozhodli správne, chat. Aby ste sa rozhodli tak, ako to naozaj cítite. Nie len kvôli tomu, aby to bola remíza, alebo aby ste to čo najviacej zmanipulovali, alebo niečo proste. Proste sa vyjadrite dospelácky. To je iba moja žiadosť. Urobíme si taký sociálny experiment, že ak to bude fungovať. Som teda veľmi zvedavý sám. Nemám žiadne očakávanie. Môže to dopadnúť hociak. Čau Vesto. Čau Svot, nazdar. Dospelosť na Twitchete. Teraz máte jednoznačnú príležitosť dokázať, že komunita na tomto kanále je dospelejšia ako na iných a inteligentnejšia ako na iných. Chat. Nezahoďte svoju príležitosť kvôli nejakému prvoplánovému, minutovému trollingu alebo niečomu podobnému. Ten dopamín si získate počas dňa z niečo iného. Rozdiel obrazovku púl na púl a hraj na každé polovine jednu hru aj kámo, lebo pri obidvoch sa dá sústrediť na iné veci určite. To nie je adventure kapitalist alebo nejaký idle adventurer alebo niečo podobné, aby som to vedel hrať naraz. Dospelácky tady, co si zdal ráno do kafe, ešte som sa z neho nenapil, to bude asi ten problém. Chat, you know what to do, kapa. Jak to zatiaľ vyzerá? Anno vedie, OK. Anno vedie 7-5. Tak sa zachovám dospelo, zdržujem sa hlasovania a ty sa tiež zachovaj dospelo a hraj na čo máš chuť. True, no. True. Veľmi správne radiátor, ale aj tak by som bol rád, keby si hlasoval, aj keď si sa zdržal. Boha, to bude zase remíza, už len za to, že toto vypráva. Ja dúfam, že to nebude mať, ale vyzerá, že to nemá opačný vplyv. Môj prehovor, môj proslov, jak sa povie proslov? Príhovor po slovensky mal nejaký vplyv a vyhráva to jednoznačne, áno. A Disco sa doťahuje postupne. Alright. Jeden elitný hráč Age of Empires 2 hral současne šachy. Pri Age of Empires 2 hral šachy, hej. Wow, ale tak zase na druhú stranu, aj keď sa sústredíš na Age of Empires, neviem, či je to reálne, ale naozaj dobrí šachisti dokážu hrať tieňový šach. Proste budeš im len hovoriť ťahy a oni si to predstavia v hlave, proste tú šachovnicu tam majú už, chápeš? No kúkaj, tam ešte nie je koniec, ešte zostáva posledných zhruba 30 sekúnd. Ešte nie je koniec, nemaluj čerta na stenu, magnifik, nemaluj čerta na stenu. Ja to rozhodnem. Lebo ma jebu. Dobre, Popolová, rozhodni to. Poď rozhodni. Topení a dospelej. Deď mu rozdrtí koule i šestibarevná hra z roku 1910. Vy tu máte svoje vlastné mýmy, ktorým ja nie úplne rozumiem. Takže áno, ste si vybrali nakoniec. A nie, vybrali ste si remízu. OK. Môj príhovor nespravil absolútne vôbec nič. Teraz som nehlasoval ako posledný, chat. Hlasoval som, ale nehlasoval som ako posledný. Nechal som to na vás. Sklamali ste, chat. Mal som na vás vyššie očakávania, musím povedať. Čau, Gordy, nazdar, dobré ránečko. Ja to nestihnul. A chcel si hlasovať za áno, hej Gordy, to mi je úplne jasné, že ty si chcel hlasovať za áno, lebo aj sám ho hrávaš. Takže hej no. Kto sa slobodne prizná, že to potrolil? Tiež som nestihol, prisahám, bod na áno, nie, ty si to stihol. Jakej meme nedostal se ve vlaku ani do pôlky? Ja aj takto. Ale vlak je ťažký, kámo. Vlak je ťažký. Každopádne, nechali ste na mňa, chat. Nechali ste to rozhodnutie na mňa. Takže ja rozhodujem za vás. A rozhodujem sa následovne. Dementný detektív.
Už tušíte, ako sme sa rozhodli? Už tušíte, ako som sa rozhodol teda ja? Keďže ste mi tam dvakrát hodili remízu. Rozhodol som sa takto. Kategória. Disco Elysium. Je to tak. Práve sa na to díva na Twitchi 7 divákov. Na Disco Elysium sa na Twitchi práve díva 7 divákov. Ty vole, to nie je moc. Asi to nebude úplne meta hra podľa tohto, čo som tam videl. Si tam zapneš hocičo iné doslova a bude sa na to dívať viacej ľudí. Je to 2 a keď nepárne, je to 1. Ale už som sa rozhodol sám bez toho. Nemôžem to predsa ponechať náhode. Proč by hádzal kočkou, že ja tiež hovorím. Mne takí tí hlasovačky po ránu docela stresujou. Ale ja som si tak zvykol na to hlasovanie. Bez toho hlasovania to už ani nie je ono, hádam. Tento ranný stream. Nemávame hlasovanie, iba keď sú Nintendo streamy štandardne. Aj keď som napevno rozhodnutý, že čo sa vlastne bude hrať, aj tak vám môžem urobiť hlasovanie o niečom. Ty máš 77 1000% navýšení. Kámo, doslova ťahám celý viewership Disco Elysium na Twitchi. Zase útok na mne, teším sa. Počkaj, ale vyslovene ani neviem, o čom je reč teraz, Markus. Hlavne to nie je sandbox, nie? Čiže to nevieš hrať dokola. Tak nemôžeš čakať, že kategória bude ráno o 8 plná. To je pravda, ale Disco Elysium má predsa perspektívu pre opätovné hranie s ináč postavenou postavou, že to budeš prechádzať cez iné čeky a tak. Nie je to samozrejme sandbox, nie je to ani Fortnite alebo niečo, že nadrtíš na tom 5000 hodín. Proste prejdeš to 2x, 3x a videl si zhruba to, čo si v tej hre chcel vidieť. Takže hej, jednoznačne. Dobrý deň, nemalo byť dnes áno, Bubu nie. Áno, malo byť, ale ako obvykle som sa ráno zobudil a nefiloval som to. Ale prekvapivo viacero ľudí mi písalo, že dúfajú, že si rozmyslím to áno a že zahrám Disco Elysium. Takže to výrazne prispelo k tomu, že dneska je disco na streame, tak ja dúfam, že tí ľudia tu budú a tu a tam aj niečo napíšu do chatu, aj keď to pri disku nie je teda vyslovene nutné. V pátek nová liga v poe, wink, no ja si zavesím teda znova Tarkov na klinec. Aj tak na neho nebudem mať čas teraz, keď sa vráti naspäť domov rodina. Zavesím Tarkov na klinec a možno si rozhrám poečka, ale mal by som hrať hlavne tie Baldury. Ty si rozohral vôbec Baldury, Trebík? Si hovoril, že si ich kúpil, nie? Nie, ty si kúpil Disco Elysium, okej. To si tiež kúpil dobrú gamesu, ale moc by som s tým neotálal, kedy si to zahraš. Nechceš zmeniť sponzora, Nintendo je Crewless, čo je Crewless. Nintendo je super, si tým chcel povedať. A hlavne, hraje sa teď hlavne Baldurs. No, z tých kecačiek sa hrá hlavne Baldurs, to je jasné. Disco nie je Fortnite, noted. Vyšroboval som ináč roby z počítača. Pretože som robil pokusy a už som ich nenašroboval naspäť, lebo sa mi tam nechce vrtať. Baldury som dostal gifty a mám asi 35 hodín, si rozhodne ďalej ako ja teda. To si teda rozhodne ďalej. Stál si v prvom akte? Lebo ja teda ja dúfam, že sa z toho prvého aktu vôbec niekedy odlepím, ale skôr či neskôr hádam príde aj čas, kedy nebudem mať do čoho pichnúť. Budem hrať tie Baldury konečne naplno. Anyway, to je zhruba všetko, čo som dneska chcel povedať. Poďme sa hrať to Disco Elysium. Aktuálne nabúchaných 55,5 hodiny. Včera tiež Arcade Bulls hral disco a kokos, Alistokrat, k tomu mi povedz, či tiež máš podobné pocity, ale je zvláštne dívať sa na niekoho, kto to hrá prvýkrát a nevie čo a jak. A nechce si vyberať tie divné dialógové možnosti a snaží sa to hrať na seriózneho detektíva alebo niečo. Aspoň mne to tak prišlo, keď som sa díval na Bula. To vonkoncom nie je žiadny hejt. Hrá to proste prvýkrát, odkiaľ to má kurva vedieť, keď mu to nikto nepovie. Ja som mal viacejkrát rozpísanú správu v Bulovom čete, že hraj to na najväčšieho weirdesa, akého sa dá a užiješ si to viacej, ale hovorím, Bek nemá rád Backcity, nebudem mu do toho kecať, nech si to prejde na prvýkrát tak, ako on chce. Ovládol som sa, ale díval som sa na to, hej. Nejak som tam asi splnil všechno, ale hrajú to na retarda, vôbec nevnímam, co dělat. Nevnímaš, co dělat, čo to znamená?
Z kecaček sa hraje hlavne Planescape. No, I don't think so, Gordy. I don't think so, Gordy. No. Mňa ten Nintendo streamy tiež nebavia, ale tak som tu s mutnutým zvukom. Nech máš aspoň čísla, lebo prachy sú prachy. Tomu proste rozumiem. iBeat. To je najviacej based vec, čo si mohol napísať. Ako ja to beriem, no. Niekoho to proste nebaví. Ale povedzme si na rovinu, že z finančného hľadiska príjem je hlavne Nintendo. Je to proste tak. Takže som vďačný každému, kto sa díva, aj keď ho to nebaví, respektíve robí views, keď ho to nebaví. Planescape je unikátny publikum scarer, ako je no. Planescape je o niečo horšia verzia Disco Elysia v tomto, pretože Disco Elysium má namakanú hudbu, ale fakt, že namakanú hudbu, započúvaj sa do toho. A hlavne má vymakaný dubbing, hej. Každá jedna postava je tu dabovaná okrem tvojej hlavnej postavy, ale tak to je celkom pochopiteľné. Mňa Nintendo hry bavia, aj keď boli infantilné, lebo je to príjemná zmena. No a to je ďalšia vec, čo si hovorím ja, že je to príjemná zmena. Hráme proste budovateľské stratégie, hráme kecacie RPGčka, hráme ťahové RPG a boh vie, či sa to vôbec dá nazvať RPGčkom, keď je to nejaká X-komovka alebo niečo na ten štýl. Hráme tu arkády v podobe SnowRunnera. Hráme tu Fallout, proste. Holy shit. Do toho celkom dobre padne zahrať si nejakého Super Mario alebo niečo na tento štýl. Presne delať šaškárny. Rejžo žrouté. Kokos, David, ty si ale strašne agresívny v poslednej dobe. Už ti to niekto povedal. Vlastne ty si agresívny úplne furt, odkedy chodíš na tento stream. Už ti to niekto povedal. taký panovačný extrémne. Ja neviem, pokecáme so ženskou. Hello, sweetie. Starší žena sa na tebe s úsmievom otočí. Ale piču, to je tvoja odpoveď. Lebo je nevyhonený, ale tak on, ak je naozaj pravda to, čo nám David o sebe tvrdí, tak má za sebou bohatý sexuálny život, alebo teda aj pred sebou, alebo v sebe, alebo vedľa seba má bohatý sexuálny život. Takže v tomto by nemal byť problém, že vajcá sú plné. Je to agresívny donátor, nezvládateľný. Už dávno by som ho poslal do prdele, keby neposielal prachy. Robím si srandu, David, neber vážne. Hodnotíte vedecky, ako by šlo o výjimečný zoologický exemplár. Tak to není. Kto je ti zlatíčko? Why, you are, officer. Ja som nikdy nehral tenhle typ her Baldury, tak nevím, co dělat a jak efektívne bojovať, takže dosť možná využíva maximálne 10% mechanik hry. Možná ani to. Trebík, stále si na tom lepšie ako ja, pretože ja som hral Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Icewind Dale 2, Planescape Torment, Neverwinter Nights, čo som ešte hral? No, viac menej dá sa povedať, že som hral úplne všetko v tomto žánri a aj tak kurva netuším, čo robím v tých Balduroch. Takže myslím si, že si na tom stále lepšie. Vysadil kreatín a kreatín nebral. Ja som uplakaný šteniatko jedom. Kámo. Nemám čo povedať na to. Však sa mi vysmieva David, že som nezvládol detskú hru z 1991, ale že som dal Radana bez samonov so zbraňou na blízko, už nespomene, pokrytec. Ja neviem, kto to je, ale je mi jasné, že je to nejaký boss z Elden Ringu. Bole o tom nevím úplne nic, no vidíš to. Ale tak je to ťažké, povedzme si na rovinu. Nejsem žádne zlatíčko, podívejte sa na mne. You're a handsome man, officer, with handsome man? mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Dimple on the chin. Díky, vážim si to. Dolíček nebo ne, jsem zatrpklý muž. Léta si vybrala svou daň. Ten pitomý dolíček mi přinesl jen utrpění. Už nechci mluviť o tom dolíčku. Ten pitomý dolíček mi prinesl jenom utrpení. To je dobrá možnosť. Love can be cruel, sweetie. Okay. Love can be cruel. Okay. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. Plácem sa do čela. I'm Lena,
My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Chodíš sem na čajíček. Ja sem chodím dívať sa na to, ako čajíčkujú diváci v čete. Hire her on the spot. Tak tahle Lena je pro tuhle různorodou partu správne praštená. Hned je zamiestnej. Zdá sa, že ste na vozíku. Kámo, to je dobrý opener s niekým, kto je na vozíku. Vyzeráš byť na vozíku, bráško. Jak by sa vám líbilo, kdyby ste to se mnou rozjela? Dobrá možnosť. Nevím, jestli jsi si všimla, ale nevím, kde jsem a co dělám, nebo cokoliv. Zlatíčko potřebuje peníze, dostávají zlatíčka peníze. Kámo, všetky možnosti sú super, ale toto je golden. Prosím si peniaz, lebo som zlatíčko. Let's go. Nedobehneš, ďakujem za follow. Conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? Keby som tak vedel. If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this earth. Udež na jej citlivou strunu. 97% na úspešnosť. Let's go! Your deportment remains dignified. Tvoje chování zůstává důstojné i při tom, když uroníš jedinou mužnou slzu. Není pro mě snadné o tom někoho žádat, ale jsem na konci svých sil. Jakékoliv peníze, které máte, by mi mohly pomoci. Sweetie, I only have a few cents on me, but I could give you this to pawn. Just to tide you over. Z levé kapsy bundy si odepne zlatý památný odznak a pustí ti ho do dlane. Wonderful. He has a pin. Kimovi sa to nepáči. Not one bit. The pin is round and slightly tarnished. 3 sailboats in bas-relief with the sun hovering over the water behind them. A chipped green banner at the bottom reads, Sam Baptiste, Summer 31. Dinghy races. Slibuj, že vám ho koupím zpátky, až budu mít peníze. Oh, it's not an ancient family heirloom or anything, but I suppose it would be nice to get it back. Nevím, jestli ste si všimla, ale nevím, kde som a co dělám. Ohledne vašeho odznaku, ešte sa pokecajme o tom. Doufám, že sa vám podarilo tú starou cetku zastaviť. Vážne sa na tebe usmieje. Rozhodl som sa ho nezastaviť. Měla by ste ho dostať spátky. Ako traky potrebujeme, ale je mi ľúto jeho zobrať. Ja fakt akože... Kámo, kebyže skončím na Harryho mieste, tak dopadnem asi veľmi zle. Lebo proste aj takéto almužničky z dobrého srdca podarované, ja by som s tým asi mal vážny problém prijímať. Ešte stále som sa nevyrovnal s Davidovými donatmi a to sú už dobré 2 roky, čo to tu pokračuje. Oh, thank you, dear. I confess, I am glad to see it again. A dostal som nový dovednostný bod, čo je absolútne spektakulárne, pretože som si chcel adoptovať novú myšlienku. Even the lieutenant seems happy with this turn of events. Dobre, to už sa Kimovi páčilo viacej. Now, what else, sweetie? Zdá sa, že ste na vozíčku. Yes, dear. I'm a paraplegic. A paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great height. Takže buď padla z veľkej výšky, alebo bola zasiahnutá výbuchom granátu. Granát. Bojovala ste v nejakej válce? No, dear. I'm not quite that old. Although I was injured... Zoberie koleso a žiadaj výkupné, super. I když jsem byla zraněna pri výkonu služby, byla jste horolezkyně, byla jste provozochodkyně, zdá se mi, že já ve válce byl. Byla jste provozochodkyně? Nothing so extravagant, dear. Though what young girl doesn't dream of soaring over a crowd? Co jste tady dělala? I was a training and development manager at a rapidly expanding mail order shoe company. V rýchle se rozvíjející zásilkové obuvnícke firmě, čiže zásilková obuvnícká firma a ešte k tomu rýchlo sa rozvíjajúce, by som povedal, že to je taký niche market. Ty si niečo vyžobral a potom odoprel a dostal si za to skúsenosti zaujímavé. Hej, lebo som pásol ček, to hlavne za to, bubu.
tak to te sklamú Cudzopasnik, ale donatu sa nezbavíš. Máme nového majiteľa. Yes! Yes! Budú prachy, yeah! A teda, čo som to chcel povedať? Fuck! Myslel som fuck. Tá hra sa mi začína líbiť. Ako, Gordy, ty si vydržal hrať 2 alebo 3 streamy Planescape Tormentu. Čo je rešpekt, ale každopádne tebe by sa určite Disco Elysium veľmi páčilo. Veľmi, nie málo, veľmi by sa ti páčilo. Jednoznačne, Gordy. Teraz, možno ešte stále akcia, možno to môžeš kúpiť za 10 ečiek, kupuj to teraz, lebo normálne stojí 40. A málo kedy sa ti stane, že je taká akcia, že zľavia 45% a môžeš si to kúpiť za 10. Takže to kúp i hneď podľa možností, Gordy. Toto je hra presne pre teba. Poďakuješ mi neskôr. To je niečo ako švadlená na gitary. No, hlavne... You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and well, once I happened to be under some faulty podvadným scaffolding. lešením. Unlucky. Čau, Sefírka. Toxic Sefírka. Pre mňa moc textu. Nie som tak ukecaný, abych to čítal jak cudzo. A ja to tiež nečítam. Však ja nechávam dubbingových hercov, tuto aj keď je to v angličtine, nech si to prečítajú sami. Väčšina z vás tomu rozumie a ja tu a tam do toho niečo pridám. Ja celkovo pri Disco Elysium kecám oveľa menej ako pri iných hrách, práve mám taký dojem. Ale chápem, textovky rozhodne nie sú pre každého. Je 75% sleva. Kupuj to, Gordy, ale že teraz. Ja sa ale ešte vrátim k Planescape z Bubulák, sme domluvení za mesiac. To je v poriadku, Gordy, teraz je to za 10 ečiek, teraz si kúp to Disco Elysium, aj keď to budeš hrať za 5 rokov, to je úplne jedno, kúp to teraz, okamžite, neváhaj. Otváraj Steamoš, nakupuj Disco Elysium. Pre každého full-time streamera sú najdôležitejší diváci, najdôležitejšími divákmi full-time donátori. Ako... Je to silné vyhlásenie, že spomedzi divákov sú najdôležitejší donátori, ale ty vole, je to také rozporuplné, lebo vôbec sa tomu nevenujem. Ja proste mám problém. Bol by som oveľa viacej OK s tým, keby 10 ľudí giftne 1 ečko ako jeden človek 10 ečiek, ak to dáva zmysel. Chápeš ma. Na Gogu nebo na Steamu? Na Steame je akcia. Za chvíľu to bude za 2 ečka, no tak za 20 rokov možno. Človek by si myslel, že bude nebezpečná práca, ale že to bude bezpečná práca, ale musela som byť všude a jednou som sa ocitla pod vadným lešením. I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally. Som každopádne vďačný. One can only dream of such payoffs nowadays. Omlouvám sa, bylo ode mňa nezdvořile zmeniť sa o vozíku, poďme dál. That's quite all right. I'm used to people asking questions. I know they're thinking about it anyway. Robím chybu, že ani neviem, čo je Gogu. To nie je Gogu, to je GOG a nerobíš až takú veľkú chybu. GOG je ako Steam, proste launcher, na ktorom si môžeš zakúpiť videohry. GOG znamená Good Old Games, ale v dnešnej dobe tam už vieš kúpiť aj relatívne nové videohry alebo úplne nové hry. Čo je podstatné na GOGu je, že často tie hry, ktoré tam sú lepšie optimalizované ako na Steam, obzvlášť keď sa jedná fakt o staré videohry. GOG sa o to stará o niečo viacej. A ďalšia vec je, že Steam patrí Valve, ktorý je absolútne mega obrovská táto akciová spoločnosť. A GOG patrí v dnešnej dobe už tiež celkom veľkej akciovej spoločnosti a síce CZ projektu, takže keď si niečo kúpiš na GOGu, tak dávaš tuto poľským bratom peniaze, keď si kúpiš niečo na Steame, tak dávaš Gay Benovi peniaze, cca tak to funguje. Ja mám na GOG celých 7 her, ja mám asi, 20 alebo tak. Jasne, že dáva, je tam väčšia udržateľnosť. Hlavne na GOGu nemajú DRM, to je ďalšia vec, hej. Je tam jedna výhoda, nemá to DRM-ko, takže hry z GOGu sú podstatne lepšie pirátiteľné. GROG je alkohol, to znám, výborné do Mimaru, nazdar, dobré ránečko prajem. To je naprosto v pořádku, som zvyklá, že sa mňa lidi ptají, vím, že o tom stejne premýšlí. There is no bitterness in her voice. She accepted the curiosity her condition inspires a long time ago. Jak by sa vám líbilo, kdyby ste to se mnou rozjela? Whatever do you mean? Chci, aby ste byla mým parťákem na kolečkovém křesle v boji proti zločinu, pri odstraňovaní mŕtvol ze dvoru a chytání sériových vrahov. Sequence killers? Oh my.
But I think you already have a partner, sweetie. Môže mať dvoch. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. Kimovi sa nepáčia tieto rozhovory. Čo to vediem s random ľuďmi ani trochu. Najnovejší hra sú Homam 3, co tam mám. Pak je ešte Doom 1+2, Warcraft 1+2 a arénu Elder Scrolls a arénu Daggerfall. Kámo, máš tam samé starožitnosti. Ja tam mám Cyberpunk. Ja mám Cyberpunk na Gogu kúpený, pretože som chcel, aby moje love dostal CD Projekt a nie Gaben. Vzhľadom na to, že si tú hru sami spravili, you know. A okrem iného majú aj nižšie hardwareové nároky, keď nemajú agresívny DRM. To je pravda, to je všetko pravda. Heretic a Hexen FTV. Hexen dokonca pozná ešte aj Kika. Ty vole, ona za starých čias, keď mala asi tak, ja neviem, 16, 17, tak drtila Hexen. Rozprávala mi o tom. Hovorila mi, že je gamerka a odvtedy som ju nič nevidel hrať. Okrem toho, keď som ju donútil hrať Zaklínača 3, pritom vydržala asi 2 hodiny. Aj tak som to musel nakoniec hrať ja, ona to len komentovala. A kúpil som jej Diablo 3 a to sme hrali asi 2-krát spolu. Na konzoli. To máš celkom peknú zbierku. Kime, samozrejme, zapomnel som, že mám vás. Toto teda nie, na Kima sa nedá zabudnúť. Ja vím, ale sú tu i vedlejší záhady, sériové vrazy a výpravy do parapřírody. I can assure you with absolute certainty there are no... Jasne, že hrala staré strieľačky Popolvár. Ako každá old school gamer girl. Now, Ale Diablo ju bavilo. no Diablo ju need to bavilo mega. squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Diablo 3 je taká fajn casual záležitosť, hlavne pri levelení. Tu trvajú len úvodné animačky, nie? Ale nie. V pohodičke. Ale bolo to na ňu strašne veľa gombíkov. Ona potrebuje, aby hra mala iba zo pár gombíkov, vieš. A aby bola ideálne akčná. No ona by trebárs pri disku teda asi moc neobsedela. A teraz, keď už máme dieťa, tak to už ani nie je reálne, že by niečo zadrtila. Proč 3 hlavy sú lepší než 2? Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair accessible place, you see. No, I'd celé slow you rozbambardované. Spomalila bych vás. Perhaps another time. Možná někdy jindy. Nevím, jestli jste si všimla, ale nevím, kde jsem a co dělám, nebo cokoliv. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. Její oči sledujú tvé pohyby s istým znepokojením. She won't judge you, no matter what you say. Nebude nás súdiť, hoci čo povieme, takže môžeme povedať tú najväčšiu pičovinu. Pil som tak moc, že som zapomněl doslova všechno. Doufám, že máte pravdu, doufám, že to není tak zlé. Jo, trochu jsem to přehnal, zapomeňte, že jsem něco řekl. Pil jsem tak moc, že jsem zapomněl doslova všechno. Oh my. You know where we are, right? Hostel v Cářech Vířící, bylo to na mých klíčích. That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? V Ravašolu? Yes, indeed. We are in the fine city of Revachol. Dobře. Vím je, že Ravašol býval ve 30. letech opravdu super. The new disco dancing. It seems like a lifetime ago. Zajtra má výjsť Gord, budeš to mať cudzo? Nie. Odpoveď je nie, Popolvar. Zajtra, aj keby som to hneď mal, tak zajtra aj tak Nintendo a basta. Potrebuje pár gombíkov na ovládanie a akčnú hru. Ja som tvoja žena. Niečo na ten štýl, Radiátor, niečo na ten štýl. Much has changed, but it is still the most beautiful city in the world. A rare jewel set in the sand between the pines. Everyone says so, even foreigners. Ono, asi by som to mohol mať, Popolvar, ten Gord by som asi vedel dostať, ale ako náhle to neplánujem zaradiť, akože hneď, tak si neklejmujem kľúče. To je ďalšia vec proste, to len potvrdzuje to, čo som hovoril predtým o tých donatoch. Môžem mať 1 000 000 hier zadarmo, ale ja si ich neklejmnem, ak ich nemám v pláne hrať. Proste len kvôli tomu, aby som ich mal. Neviem, možno som vadný, neviem, ale tak som proste nastavený. Speaking of history, you know what year The it is. Mager, he mugs Nintendo. Yes. It's mugging time.
Víte, aký je rok, že? Iste, píše sa rok 973. Je jaro roku 51. Myslím, že vonku nie je jar, vzhľadom na to, že je tam sneh, ale tak who knows. Vím jen to, že sa blížime k konci času. Je to špatný rok v mých pozdních 40 nebo 50. Ani nevím, kolik mi je. There. The year is 51 and spring is only just jaro teprve started. začína, okej. I'm sure there are better days ahead. The lieutenant studies you, rubbing his chin. Teraz kým pochopil, s kým má dočinenia. S parťakom, ktorý nevie, koľko má rokov. Ten Gord vyzerá ako cudzová šálka kávy. Povedz mi viacej o Gorde. Gord je ja viem, čo je Gord, ty vole. Ja viem, čo to je. To je tá vikingská dedina, ten simulátor buildingový, že? Tak do toho sa určite pohrúžime. To pravdepodobne, ak dostanem svoje nenechavé prstíky, na nejaký ten kľúčik, tak určite sa k tomu dostanem. Slovanská, Boha Krista. Dobre, nemám to až tak veľmi naštudované. Inak včera sa mi mali ozvať k tomu Last Trainu, Boha. Však včera bolo 15. A čo myslíte, ozvali sa mi? Myslím si, že s tým Last Train Home jebem na nich, pretože už slubovali, že 9. už slubovali, že 15. a ani len e-mail mi nepristal, že sorry bráško, máme zdržanie. Je dosť dobre možné, že majú proste zdržanie a sú totálne busy a nevedia, kam skočiť skorej a nejakému cudzopasníkovi písať je u nich úplne na vedľajšej kolaji. Ale aj tak nemám rád proste takéto do určitej miery nekorektné správanie, keď ti niekto povie, že OK, 9. Potom 9. ani hovno, ty sa musíš pripomínať, tak ti povedia, že sorry, prejebali sme, dáme to na 15. a potom sa znova neozvú. What the fuck, čo je toto za spoluprácu? A stavím sa, oni písali, že pošleme ti merch, pošleme ti preskýt a neviem čo. A stavím sa, že to už neplatí. To už je voda pod mostom. Nikto ti nemôže splniť to, čo my ti môžeme slúbiť. Takže, možno to urobím radšej tak, že si počkám, kým tá hra vyjde. Potom si to claimnem niekde nezávislého zdroja, nepriamo od vývojára. A dám tomu šancu, aké to bude sračka. Tak to proste poriadne ohejtím. Aj keď je to z našich končín, hej, mám rád, keď v našich končinách vznikajú videohry. Ja som trošku benevolentnejší v hodnotení, ale hej, mám rád korektnú komunikáciu. Poručík si te prohlíží a mne si bradu. I'm beginning to suspect that you might indeed be completely adrift in this reality, thinks the lieutenant. How can it be that bad? Never mind, we're in this now. Sme v tom 2. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? V jakém What režimu mode of žijeme? government? Jaký nám vládne režim? Rád bych si myslel, že je to diktatúra proletariátu, ale niečo mi říká, že není. No tak to by som si teda nepovedal rád určite. Naši vůdci sú nelítosní bojovníci, ktorí brázdí pláne v konských sedlech. Civilizácia sa před námi krčí. Vládnou nám inteligentní stroje, které provádějí výpočty, aby určili nejsvobodnější trh. Všichni se činí a držou jako drsní vizionáři. To sa mi celkom páči, táto možnosť. Rádia sú používaná k ovládání mysli lidí, skresľujú naše vnímání reality a skrývajú naše skutočné pány, cizince a ženy. Vládnám cizinci a ženy. Policajní, žijeme v policajním režimu. Možná nejaký druh demokracie. Kámo, to je najnudnejšia odpoveď. Stavím sa, že toto je správna možnosť, ale seriem na správne možnosti. Mne sa páčia inteligentné stroje. Transtrain, to je ako namiesto vlak. Je to vlaka, nebo vlako. Nedivil bych sa v roce 2023, ale že sa Transkam nechce do kriminálu s chlapama. Na to zas takoví chlapi nejsou. Kámo, prosím, nevenujme. Vy ste si to... Zase tuto upravili debatu na niečo úplne iné, než o čom som ja hovoril. Ja som hovoril o Last Train Home. O žiadnom transtraine som ja nehovoril v prvom rade. A bol by som rád, keby ste ma tuto nekompromitovali. Týmito rečami určite. Policajný režim by som typol. Určite to nie je policajný režim. My sme policajti. A zdá sa ti, že tu máme nejakú autoritu, Bubu? Rozhodne žiadnu. Vládnou nám inteligentní stroje a basta. Oh no, nothing like that, dear. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government. Takže nám vládnu cizinci. Certainly no machines. Aha, takže cudzo je into trans trains noted.
Transtrain, vole. Transtrain je vpredu čurák, vzadu číča a vlak mezi tím. What the hell? I don't know. Still looks like there's a lot of hustling going on. Maybe she's wrong. Víš, to není žádná vláda, jak to, že tu jsou policisté. Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. Áno, a transsibírska magistrála ide cez Saharu, lebo je trans, hej? To som nepovedal ja. To vysvetľuj im, radiátor. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. She's scared now. Teď se bojí, uvědomil si, že máš opravdu poškozený mozek. Tak, jak jsem si vedl? You didn't do too well, dear. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Remembering reality, in a word. It's very odd. A sigh. The lieutenant buries his nose in his nose. Kámo, kým k tomu ani nič nepovie, to je taký homie. On nás v to nenechá vykúpať jednoducho. V tom sa nevyznám. Ja som menšinovej hetero človek, ako väčšina z nás. Je to taký oxymoron, že? But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. This was 42 years ago. 42 years ago, no. Snažili sa vybudovať komunizmus, čo nebudeme si klamať. Bolo dobré, že niekto prišiel a ukončil to. Ale ja sem, Polda. Ať už to bylo cokoliv, nezastaví mne to. Of course, sweetie. I really don't know how to explain it better. I'm just a poor woman, she thinks. What do I know of these things? And how can I help you? Kto by mi mohol říct víc? Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask. Obráti sa na poručíka. No, I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Ale kým nebuď taký núďas, come on. Of course. Then I don't know. Dostal som úlohu, získaj prehľad o realite. Wealthy people are educated, though I don't know where you would find a wealthy person in Martinez. Ja viem, kde by som našiel wealthy persona v Martinez. Of course. Ale to za to, že som to už hral. Good luck with your case. Dobre, máme nové úkoly. Which is nice, kámo. Vôbec nemám asi tak miliardu úkolov. Rozmluva s kýmem na konci dne. Získej prehľad o realite. Vystopuj svou pistoli. Zaspívej karaoke. Kto zavolal a ohlásil zločin. Pokračuj v pátraní povolajícim prestože nemá žiadne zjevné stopy. Musíme si znova pokecať s Gartom jednoznačne. Kto dal oblečení do smietí? Zeptaj si Garta, jestli ví, jak sa oblečení oběti dostalo do smietí. S Gartom musíme jednoznačne kecať. To je tento šéf kafetérie. Tak Disco není ve slavě už, ale dal jsem jej do wishlistu i na streamu, než se k tomu dostanu. Bude stejně zase ve slavě, jako na Vianoce by mohlo být znova, no. Zaplať za škody, unlucky, nemáme prachy. Proskoumě tělo oběti, unlucky, grcáme z něho. Uzavřít prímeží s Kúnem. Áno, to by som tiež mohol spraviť. Mám fet totiž, to môžem ho dať Kúnovi. Kámo, našim najbližším questom je dať drogy 12-ročnému dieťaťu, a to si hovoríme detektívu. Nahrať stracenou kouli, čo? Áno, to som im hodil petangovú gulu do vody, vlastne do jazera, okej? Že potrebujeme jednu petangovú gulu. Zavolaj na ošetrovnú ve svojej stanici, to by tiež celkom šlo, kto do čúranej dal. To sú preteky medzi mojím a Kimovým okrskom, ale na to serieme. Zisti, kto je v odborárskej kantíne. To máme rovno tuto. Vieme pohnúť s plnokvestami a je už 7:45 večer. A ja každopádne si chcem adoptovať ďalšiu myšlienku. Revašolská národnosť. Potvrdiť, to sme si odomkli. Revašolská národnosť. Tak. Perfektné. Takéhoto detektíva chci taky, čo dáva drogy 12-ročným deťom. Začneme s tým.
Začneme s tým, že Kunovi dáme drogy. To sa asi Kimovi nebude úplne páčiť, ale serieme na Kima. On serie na Kuna, my serieme na Kima. Čo ty na to? Jeho bylo pekne prekvapený, když videl tohle. Q1 nastartuje reaktor. To je odkiaľ? Kuno! Podívejte sa na túhle bizarní drogu, ktorou sa našiel. Podívejte sa, hádam podívej sa. Ukáž mu pyrholidon. No, you don't. No one is checking out anything. Put that away. Ja som vedel, že sa to Kimovi nebude páčiť. Bitches slapping each other, fighting for Kuno's attention. Kuno likes this pole dancing shit, but it's not good enough. Kim is never going to be okay with you handing something like this off to a minor. Hej. Budem musieť počkať, kým pôjde spinkať. Ja som to tušil, že Kim bude party pooper, takže budeme ho musieť odpraviť do postielky Kima a potom pôjdeme Kunovi dať drogy. Však to hajzl bez tak delá od začiatku, čo? Kto? Chudá Kim bude spisovať hlásenie. Nie, určite nie. Kim je zlatíčko. Divný týpek. Pokecáme s divným týpkom. Počkaj! Fuck. Ja tu mám nejakú That myšlienku. sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Pekne dlouho je čas na skleničku. Hodinu? Sweet Lord, a whole hour. And you haven't thought about rum and lemonade in all that time? You've truly extinguished all trace. Nechcem chlastať, chat. Rád by som nechlastal s Harrym. Ako s alkoholikom, ktorý sa pokúša uchlastať na smrť. Kim a čo jeho otec Chong-un? Celú dobu som o tom tajne premýšľal. Měl bych o tom vôbec premýšľať. Vypadá to, že s pitím sem nedopadl moc dobře. Když už si to zmínil, opravdu potrebujú rum s limonádou. Byl bych šťastný, kdyby mi Gard naservíroval nejaké pití. Gard nám nedá ani hovno. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Chlas do chatu 1. Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Or best yet, Slízej to. lick that stain off the counter. Čo keby sme oblízali ten counter, chat? Ono je totiž to trošku rumu rozliatého na pulte. Čo keby sme to oblízali? Myslíte si, že je to dobrá možnosť? Olízni to, ale jen trošku. Ja si myslím, že stačí trošku. Iba tak... To si Kim ani nevšimne, aha. Calmly, the lieutenant looks out of the window, then to you, licking the tasty rum stain off the counter, but only a little, then out of the window again. Zase, Kim vyskočil na rebríčku najviacej cool postav. Proste. Jeho parťák oblizuje rumovú škvrnu zo stola a on sa díva von okno. Aby sa to nemusel dívať, nejak to nekomentuje absolútne. Vôbec. What are you doing? A dobre, už to komentuje. Zeptá sa, aniž by odvrátil pohľad od ulice. Vyšetrování. Oblovám sa, ponoržil som sa do vlastných myšlenek a najednou sa stalo tohle. We should move. You could definitely go for some more. The titillating scent of alcohol in your nostrils was beautiful. Len trošku som ulízal ten stôl. Len trošičku. Všechno je to o peniazích, víte, ok, to je jediný dialog, ktorý s tebou môžem viesť, bráško. Rozhodne to tak vyzerá. Tu sú nejakí štamgasti. Sa pozrieť... Počkaj. Začneme s Gartom, hej. Začneme s Gartom, máme totiž to na neho nejaké tie otázky. Mne sa zdá, že má Kim trochu rumu na držce. Ten flag je jasne je rum, oblízej ho. Akože cez celý ksicht, myslíš? Cez okuliare. Má určite rum cez okuliare. Can I help you? Tady máte klíč od kontajneru na odpadky. Thanks. I hope you found what you were looking for. Našiel som oblečení obeti. How strange. I certainly didn't put them there. Možná si nepamätujete, že by ste ho tam dával. Možná ste byl námesičný nebo dezorientovaný. Mohol tam dať niekto z vašich zamestnancov. Dáme tu prvú možnosť. Na brele se stříká, ty se nelížou. Strieka sa rum na ne, nie? Ak nie si toto. Jak sa volá henta? S okuliarmi. Boha. Čiže viete, koho myslím.
Jak sa volá Jesus Christ, tá s okuliarmi. Čo jej furt na nich niečo skončilo. Hafu, boha. Tá cecka, tá... Mia Khalifa, no jasné, boha. Bena potrebujem na to, aby mi pomohol. Toto strieľate od boku, že hafu. Jesus Christ s okuliarmi. Myslíš Marunu Nováku? To neviem, kto je vôbec. Aha, táto miestnosť spôsobila, že táto hra sa volá Disco. To je hlavná miestnosť. Ono začalo večera, pustili Disco Gulu. Fuck yeah. Nadpis streamu mal byť Return to Hobokop. Ale Hobokop nie je naša nosná myšlienka. Možná si nepamatujete, že by ste je tam dával. Možná ste byl námesíčne dezorientovaný. I think fugue states are more your forte, officer. Mohol ho tam dať niekto z vašich zamestnancov. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. Kto má ešte kľúče od kontajneru na odpadky? The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in Kámo, the trash, though. Gard, odpovedaj kurva na otázku, ak sa tie zasraté veci obete dostali do smetiaku, od ktorého máš kurva kľúče iba ty, tak mi to vyklop. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats that solves itself down the road. Thank you anyway. To akože sa ďalej nejdeme venovať tejto téme. Všichni víme, jakou má Beno oblíbené večerní kratochvíle oblíbeno. A kto nie, Nihilus? A kto nie? Yes? Na Benovú obranu sa musím opýtať. Potrebuji sa napít, môžete mi nalít? Garte, videl som v Sárech ešte jednu vec. Another... Yes? Potrebuji sa napít, môžete mi nalít? Do I have a shaker in my hand? Is this a shaker? Ukáže ti prázdnou ruku. He sounds irritated. Vypadáte podrážne, proč? Chci sa napít. Am I wearing a little bow tie? Am I wearing a bow tie and doing this? Zúživie zatře sa imaginárnym shakerem. Am I smiling? Do you see me smiling and shaking my little shaker? No. Do you know why? Protože nejste barman? That's right. I'm the cafeteria manager. I'm glad we cleared that. Was there anything else? Play it calm. This man needs to understand you need a drink to help the community deal with police stuff. Ja, keď už sa pýtaš, no dobre, radiátor, ale povedzme si to na rovinu, si vo výnimočnej situácii. A okrem toho, na Miu Khalifu sa po večeroch môžeš dívať tiež, hej? Tak kto by nemal rád poriadne cecky, ženské ideálne? Čet, keď už sme pri tých ceckoch, ste riťkári alebo ceckári, povedzte mi. Riťkári jednotku do četu, ceckári dvojku do četu. Mňa to eminentne zaujíma. Ja osobne som teda riťkár, ja by som dal jednotku do četu. Dobré ráno, čau Haz, trošku meškáš, počúvaj. Big boobs rovná sa great boobs, train is at the station, all aboard. Takže Haz je riťko-ceckár, Alistokrat je riťkár, Vešek je ceckár, Lukison je riťko-ceckár, ešte niekto sa k tomu chce vyjadriť? Nihilus, si riťkár alebo ceckár, povedz, jak to je? Ale myslím, že ty už si sa k tomu vyjadril, jasne. Bubu nie je ani na jedno, výborné. Bubu, by som urobil nejaký gay joke, ale tak viem, že máš rodinu, ty kokos. Ja som na duši, ale pekné kozy sú taký fajn, cool. Podľa okolností. Miluška, ty si na čo povedz? Nejdřív to a pak to. Ale radšej sa dívam na 2D holky. Estides and tummy. Takže ty si brúškár, hej? Na ceckatú dušu. No áno, ceckatá duša. Ale jen trošku. Niekto mne zháňal. Ja som ťa zháňal. Potreboval som skaft hlasovanie a musel som si ho spraviť sám. Ja na oboje, výborne, Miluška, výborne. Ja sa chci do hajzlu napiť, ty kreténe. Môže byť naša odpoveď. Nechápete vážnou situáciu. Jsem alkoholik, potřebuji si dát svou dávku. Jsem detektív na alkohol. Jestli chcete, abych uklidil mrtvolu a vyřešil případ, musíte mi do úst vložiť alkohol. To znie ako dobrá možnosť, ale ja sa actually nechcem toho alkoholu napiť. Oh, well, in that case, let me pour you a nice, big, refreshing marinella. Do you want that out of a glass or a pineapple? Nechcete sa mi posmívať, že ne? Niekdyže ide o marinelu.
Don't be an imbecile. I'm not going to serve you a marinella. I have work to do and broken things to nič fix. nám nenalej, ale vyťahli sme That si na was all. expituje tiež I'd like to niečo. return to it. Teď sa ešte dozvíme, že si Miluše prelizovala navzájem škvíru s kolegyňem v práci. Pokud teda práci má, to ani nevieme, či Miluška je zamestnaná, ale tak furt tvrde na streamoch, tak bohuje. Tak podľa hry, co sa hraje zrejme, že úradovala cudzokracie. Úradovala 2-krát remíza, takže cudzo musel rozhodnúť. Ház. Tak toto dopadlo. Cudzo sa ráno zobudil a chcel sa zahrať na notora. Vyťahli sme z neho plno expáčov, ja som s tým celkom spokojný, napriek tomu, že sme ani drinčík z neho nevyťahli. Gard nás totiž to z duše neznáša, len tak mimochodom. Nádobí sa suší, je cítiť chemikália a borovice má. Počkaj, tu je niečo. Prachy, gimme that. Reál 15, zbláznil si za to, sú tučné prachy. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Goranci and Kubek. Gorasi Kubek. It must be his name. Goranci. Goranci Kubek. Sounds representative. Znie to polsky. Goráci, chci sa vás na niečo zeptať. Pane Kubku, som tu v oficiálnej policajnej záležitosti. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Mimochodem, v Revašolu sa mluví revašolsky, prosať svou revašolskou národnosť. Speak Revacholian? Ten muž je cizinec. Áno, mluvím revašolštinou, ne, touhle srandovní veci, ktorou tady chrlí. We speak Suren. There is no such thing as the Revacholian language. But don't worry, your message remains clear. The cook is still... Kámo, chcel som sa zahrať na národniara, národu, ktorý vlastne ani neexistuje. are large and clean. Good thing he didn't understand a word of your stupidity. Nerozumel aj slovo z tej vašej blbosti. Máte tady pôsobivé hrnce. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Myslím, že nic iného nepotrebujem. Ty vole, to som moc nepokecal s týmto kuchárom teda. Mazovian socioeconomics. Ježišmária, stal sa zo mňa komunista. To je moja najhoršia nočná mora. 0.000% of communism has been built. Evil, child-murdering billionaires still rule the world with a shit-eating grin. All he has managed to do is make himself sad. He is starting to suspect Krasmazov fucked him over, personally, with his socio-economic theory. It has, however, made him into a very smart boy with something like a university degree in truth. Instead of communism, he now builds a precise model of this grotesque, duplicitous world. Easy. Dobre, ale čo nám to dáva? Počkaj, čo? Mazovistická socioekonomia nám dáva -1 vizuálnu analýzu a -1 autoritu. Kámo, tak to chcem ale akože okamžite zabudnúť túto myšlienku v tom prípade. To mi je na čo dobré, ty vole. Keď mi to dáva akurát tak mínusové bonusy. Levicové možnosti v dialogu získavajú +4 skúšaná, tak na to seriem, kámo, ja nie som žiadny zasratý komouš. Prosím, zabudni to. K zapomenie treba nemáš... Ja musím použiť nejaký dovednostný bod na to, aby som to mohol zabudnúť vôbec. Och, bože môj. Na to natím, no. Ale toto je sráčka, kámo. Toto je veľká sráčka, toto som si vôbec nemal dávať. Mal som sa držať svojho inštinktu, že neznášam komunistov a nie len kvôli nejakým bonusom, ktoré som potenciálne mohol získať tu dávať. Kovanej komouš, kámo. Keď ma niekto... Dobre, to nebudem ani hovoriť. Nebudeme sa vracať k tomu, že som si vybral možnosť komunizmu, kámo. Fuj. Plujem na komunizmus. Som nadšené modrou barvou. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Cudzopasnik, ja som to vedel. Ja som to tak vedel. Chat, nebrnkajte mi na citlivú strunu, prosím.
Zajímalo by mňa, kam vedou tyhle dvieře. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Pritahuje mňa ako je ich kobaltová modrž. Je to součást cáru, na tomhle místě je něco, co mě nutí to zjistit. Nad rámec povinností možná najdeme něco důležitého pro vyšetrování. Yes, I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. Áno, vedlejší mini vyšetrování. Ne, dveře jsou mega vyšetrování. Dvere a hlavně vyšetrování se spojí do stereo vyšetrování. If you say so, Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Dotkni se dveře. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Dobre, Nihilus, dobre. Je to takto v poriadku zatiaľ. Zatiaľ, kým to nevzťahuješ na moju osobu, tak je to v poriadku. The door does not budge. A je tam to slovo dementný, to je dôležité. Dementný komunista, to je presne ono. Dobre, Gart, počúvaj ma sem, čo je za tými dverami, okamžite to vyklop. Can I help you? Ty vole, ja sa o ne môžem ani opýtať? Počkaj, Garte, videl som v Cárech ešte jednu vec. Another thing. Great. Zadní I časti love kuchyne those. sú záhadné modré oceľové dvieře. Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Víte, co je za nimi? Máte... No, I don't have a key. Jak to, že nemáš I don't know kľúč? how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Teď mám hroznou chuť to pušnúť ešte dál, lul. Prediskutuj so mnou, kam by si to chcel pušnúť predtým, ako to spravíš. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. Takže aby bylo jasno, nevíte, jak ho otevřít. Nope, no idea. Don't want to either. Kokos, ja mám taký pocit, že s Gartom by sme sa mali bližšie porozprávať, ale takže Yes. už nemáme tu možnosť. Nežádný diskuse s komunistama. To akože vzťahuješ na mňa, hej, ak som tomu práve porozumel správne. Anyway. Kedy konečne môžeme pokecať túto s týmito onými? Bráško, však ja som to presral, alebo čo? Zistí, kdo je v odborárskej kantíne. Garti řekl, že v jídelne v Cáre scházeli nezvládatelní odboráři, dnes tam nejsou, ale z největší pravděpodobnosti nakonec objeví, dávajú na ne pozor. OK, takže dneska tu nie sú. Dobre, v poriadku, tak to som neprejebal tým pádom. Kto dal oblečení? Kto další má neoprávnený prístup k odpadu v Cáre? Nájdi toho človeka, dozvíš sa, kto manipuloval s místem činu, možná to chvíli potrvá, OK. Sežen chlazda, vypí ho, to by som asi nerád. Proskúmame tajnou chodbu v Cárech, tam sa nedostaneme. Takže čo môžeme riešiť teraz? Zavolaj na ošetrovnú svoje stanice, áno. A dobre, ideme zavolať znova našim kolegom a povedať im, že máme permanentný brain damage. To znie ako dobrý nápad. To znie ako niečo, čo by Harry urobil. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and as you tap on the gauge, the indicator... No, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They're also fragile. I'm not going to turn it on. Ty nám to nezapneš? Hajzle jeden. Znovu vezmi mikrofón rádia. This is Precinct 57. How may I assist you? Alice, spoj to s ošetrovnou. It will take just a moment, officer. Her voices fade out into the familiar radio static. Gottlieb, what do you want? Řekli mi, že abych zavolal Lazaret, lidé se o mne bojí. Oh, it's you. To seš ty. Was that a snarl or a suppressed groan? No love for you here. Áno, tady je ohnivák. Firewalker? Oh, yes, you are. Just don't breathe in the general direction of your fire feet. Hlavne nedýchej smerom na tvé ohnívající ohnivé nohy. Do exactly that. Put yourself out of your misery. Take a deep, diaphragmatic breath in and... A glorious sight. Your body, tired from the vastness of the visions that haunt it, burning up in a flame fed by your own living breath.
Takže vy to vidíte taky, že samé telo má stát poslední pochodní v temnote? I see third-degree burns and a referral to a plastic surgeon whom you won't be able to afford. But that's in the future. Do you have any current pressing Myslím, že som měl problems? infarkt. And you survived it. Congratulations. Are you mobile? Áno. Even better. Anything else? I wouldn't worry about that. Officers your age have coronary trouble all the time. Also, death is a natural part of life. Keď povieš doktorovi, že máš zdravotné problémy a on ti na to odpovie, že smrť je prirodzenou súčasťou života, tak vieš, že sa bavíš s tým správnym odborníkom. Stratil som pamäť. Všechnu. With all the damage you've been dealing yourself with drugs and alcohol, I'm not surprised. There is no surprise in his voice, only careless superiority. Nejste překvapený, dobře, ještě něco. What else? I'm not a brain doctor. Look on the bright side. You've got a whole new life now. Use it wisely. Ako sa darí? Dobre, Palino, ako sa darí tebe? It's hard to say if he doesn't believe you or doesn't care. And then that motherfucker Gottlieb, reeking of schnapps, ordered me into his butcher's room. Officer Fisher is in a storytelling mood. He continues, and I ask him, "You sure, Doc?" And he's cool as can be. "Yeah, if you're in pain, we've got to get that baby out." And so he removed my appendix on the spot while the party was still on in the other room. And I was delirious with pain and all the snaps I'd had. But I remember thinking, man, that Gottlieb can stitch. Only a month later, when I got a chance to properly thank him, did I find out that he had no recollection of the event. That's Gottlieb for you. In league with some devil, he is. I'm sure of it. Cheers. Tak to je brutál. The clinking of beer glasses is drowned in group conversation. Čiže Gottlieb, tento doktor, s ktorým práve voláme, je niečo ako Harryho doktorské dvojča vlastne. Pretože Harry mu len tak počas party vyoperoval slepé črevo a o mesiac si na to ani nepamätal. Obidvaja boli ožratí. Aj Harry, aj Gottlieb vyoperoval mu slepé črevo priamo na party. Ani si na to nepamätal. Nemôže to pro mňa niečo udelať. What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are across the board? You want another rundown of everything collapsing inside your body? To nezní něco, co zrovna unesu. A vieš, radšej túto druhú možnosť dáme. Nechcem zase nejaký emotional damage dostať. Tak komunizmus je reakcia proti vláde mocenských a majetkových elít. Plývať na komunizmus, teda znamená radiť sebe mezi tú elitu. To tiež nemusí byť nutne pravda. Svet nie je čierno-biely. To, že nesúhlasíš s nejakým worldview, neznamená, že jeho pravý protipól je to, čo uznávaš. You want the real, honest-to-God truth? Stop drinking, eat magnesium and vitamin D. Our station is not a retirement home. We don't have the funds to deal with rock stars past their prime. So it's political. You're being neglected because of political reasons. And no, I don't want to hear a political commentary on the topic. In fact, I got work to do. Some idiot has glued his eyelids shut with cyanoacrylate. It looks like Mactorson. Macek Torzoň, to je ten holohlavý kolega, si zlepil viečka dokopy kyanoakrylátem. Whatever that is, ale prečo by si lepil viečka, ty vole? Komunisti mi zabili otca, mať dovolené, tak ich zabetónujem všetkých. Presne tak. It's not do betónu si. cryoacrylate. It's superglue, Doc. Cyanoacrylate is superglue. Okay. Macek Torzoň tiež nie je boh vie aký brainiak. Tomu sa hodne nechcelo do práce, že si omylem zalepil oči. Plus 30 expo, lebo mám splnený quest. No jo, za chvíľku bude ďalší level up, mám taký dojem. V telefónu cvakne, najednou slyšíš známy hlas. Anything else I can help you with, officer? OK, to bude asi všetko. 57. To bude asi všetko, nechcem sa baviť so svojimi kolegami.
Anyway, máme splnený quest. To hodnotím ako veľmi pozitívnu vec. Mali by sme sa vydať ďalej na prieskum, ale neviem, či tu je ešte čo skúmať. Každopádne je skoro 8 večer. Moc som toho nespravil v tento prvý deň. Ale tak poďme sa tu ešte trošku rozhliadnúť. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Chcem sa tam pozrieť za 20%. Ale prečo nie? Mám 5,40. A nemám kde spať, len tak mimochodom. Your money disappears into the coin slot. Zatáhni za rukojeť a podívej sa dovnútra. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry. Different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. Otočka flíkem, aby zaostril svoj zrak. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible. A half-sunken sea fort. Its concrete almost reconquered by nature. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Its leaves ripped from it by the winter wind. Sú tam ruiny nejaké budovy. Really? I don't have the eyesight to make it out. Vydrž malička. The little brave birch tree seems to wave back in the wind. Dobre, dostali sme 5 expáčov za to, že sme zbadali ten bunker. Či nám je to na niečo dobré? I don't fucking know. Ale tak 5 expov je 5 expov. To sa stále ráta. Každopádne bol by som rád, keby som niekde našiel random prachy. Prachy? Sú tu prachy? Sú tu flašky, to sú vlastne prachy, ale to je málo. This is a wall on the side of an Fuck my apartment. life. Všetko sa niektoré veci stávajú jasnejšími. Aj tak mám plus 2, ale 3% šancu na to, že to hitnem. To znamená, že 2 šesky by som musel dropnúť. No dobre, poďme na to. You have no clue. Jasné, že nie. It's just a wall. So many walls all over Martinez. Weather-worn, cracked, their paint peeling. Aha. Kuno dievča. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Však nespíš. Pigs come to take me out? Trying to snuff me out? Ty práve teď spíš? Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever. Zasičí. OK, good talk, dievčatko. Trying to sneak up on me again? You have no clue. Sumarizácia väčšiny zdejších streamov. I'm back, čau, vítaj naspäť, Rebík. Oh yeah, horčík a prašuldy. Dve dobré veci. Dokonca mám ešte aj nejaké tie healovačky. Mám jednu presne, hej. What's that noise down there? Hej, co je tam dole za hluk? Počkaj, hneď sa ti venujem, brášek. Hneď sa ti venujem. Ale, čo to vidím? Oranžový kulích plus 1 rýchlosť reakce, minus 1 rétorika. To každopádne beriem a mám ďalšiu healovačku. Fuck yeah. Ty vole, tuto je veľa vecí na preskúmanie ešte. Tak to nemôžem. Čo tuto? OK. Dáme save a let's roll. There must be another way into What the the fuck? What the fuck? To čo bolo? Jak sa tam dostať, keďže tadiaľ to zjavne neprejdem? Tadiaľ to asi tiež nie. I knew I should have quit. No, hen tam sa nedostane momentálne. Čo sem? Menuj epickejší duo než Kuno a Kunona. Doslova hocikdo. In my book. OK, to tiež nejde, lebo je to zamknuté, alebo čo? Yeah, you better keep walking.
Chcel by to nejaký ten progres. Alebo aspoň niečo užitočné nájsť. Tohle má väčšiu cenu, než si za celý život vydeláš. Tá plaketnica, hej? No. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good evening, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. No. Joyce L, co znamená to L? Peyton, my maiden name. Kostnatá ruka jej visí z rukávu nadmerne veľkého plášťa. Potrásdí rukou. I'm glad to see you here. Jej stisk je pevný a chladný. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Okay. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. The lieutenant is hatching some scheme. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. It's hard to get a read on her precise disposition, but she appears helpful. Ste na lodi. Why, yes I am. Na lodi ich moc lidí není, že? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Takže dorazila riešiť problémy s Romy? Nie. Došla riešiť problémy so stávkou. There is a pinch of defensiveness in her voice. Počkejte, my sme na Souostroví. Yes, we are. We are on Le Caillou. Oblázek, myslel som, že sme v Revašolu. We are. And the city of Revachol is on the island of Le Caillou. Přesto nevidel som tu nikoho iného, kto by sa plavil na lodi. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. It's for crossing long distances in the greater Revachol industrial harbor. It's not a toy. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. She's having a good time arguing against the law. Too good, perhaps. Má nejaké meno? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. The word "it" feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. Bezva, ale vaša loď opravdu potrebuje meno. Okay. How about Cordelati 19? Why? Poklepe na bok lodi, ozve sa dutý zvuk. Because it was manufactured in Revachol East by a company called Cordelati, and its hull is 19 paces long. Co takhle... Dolores. Why Dolores? Ja nevím, zní to hezky. Proste sa mi z nejakého dôvodu to meno líbí. Well, it means nothing to me. I think I'll stick with the factory name. But thank you for the suggestion. Dobře, ale co je to za druh lodí? It's a pleasure craft. A 19-pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. Jak se vám líbí, uzavří to? My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Kým zase muselo to vstúpiť. Tahle časť výslechu mne baví. S vraždou, ktorou vyšetrujeme, to má spoločného tak málo. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman. Máte na túhle loď licencii? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. Cudzo má tvoje automeno? Áno.
Moje auto svojho času získalo meno Pussykeeper, lebo sme zistili, že kundolab by bolo zbytočné vzhľadom na to, že som zadaný. To som povedal pekne. Takže to Pussykeeper. Her nonchalance might be related to something called the Wayfarer Act, a law that says she doesn't need a license. Myslím, že som tu viac lodí zvládol. Good. Ty vole, to je veľa dialógu, ty vole, už je 8 preč. Povedzte mi o divokých píních, co děláte. Cudzopasnik a Pussykeeper, presne tak. What we do? I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Tak co dělají oni? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo-tribes remain. She enjoys talking about the company. It would not hurt to inquire more. Ach, bože, kto sú ostatní Indoklany a tak sa mi nechce púšťať do týchto dialogových možností. Kolik peniaz divoké pínie mají? To je zaujímavá otázka. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year the company booked more than 20 billion real in revenue. 20 miliard reálu příjmu. To je všechno? Myslel som, že divoké pínie mají být ve veľkém stylu. And to think, there are years when the group books losses in the billions. Wild Pines employs 72,000 people, all of whom have families that depend on their salaries. It is a tremendous responsibility. Odkud divoké pínie všechny ty miliardy berou? They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Easterlers 250 years ago, when Pine ships explored the South Seminese and charted Lormantang on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation, and madness have gone into this endeavour. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Mal by som ináč z toho komunizmu niečo vyťahnuť, aspoň keď budem mať nejakú komunistickú hlášku, tak by som ho definitívne mal použiť. You know more than you let on. Certainly it helped, but most of the original Indo tribes have failed or been absorbed. To survive, Wild Pines had to grow and adapt. No suzerain did that. Histórie všech dosud existujúcich spoločností je histórie třídních bojů, I guess. You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 80% of the world's cargo? 8% všeho nákladu na svete, to už je opravdu hodne. There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs, the world over. I'm here to assure that doesn't happen. With your help, hopefully, says her warm tone. Co mi môžete říct o té stávce? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Počkejte, co když chci slyšet o obchodních tajemstvích? First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Elements. That gives me the right to silence. It's quite the octopus. Chobotnice, já ji zabiju. Nechtěl bych chobotnici vyrušit? Raději ji nechme být. Chobotnice, já ji zabiju. Good luck is only kept in place by the vested interests of half the civilized world, including your own. What the ma'am means is that the Emergencies Act and the RCM both get their authority from the coalition government. But I am derailing us. You wanted to know about the strike. Jakou roli v tom přesně hrajete vy? I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk.
I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. Hej, no, už sme s ním mali dočinenia. Aha, myslíte hlavomdera? Yes, Jean-Luc Measurehead. Jak šli rozhovory pred linčovaním? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike? Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. No, to sú veľké This time their ústupky. demands are more, I guess you could say, aggressive. V predchádzajúcich štrajkoch dosiahli preplácanie pres časov a zdravotný program. Čo by ešte viacej mohli chcieť? Tí strupovní ubrány, ty si tam poslala vy? The scabs? You mean the huddled masses of Jamrock, come to plead for work where the union refuses to? If they were organised by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. I could not share it with you. Not right now. Takže ich tam poslala ona. OK, mám svoju odpoveď. It's implied she's open to discussing this matter with you at a later neskôr, occasion. v poriadku. Mr. Clare told him to... How did he put it? Môžeš tú ženskou vylízať? Silne o tom pochybujem, David, že hoci koho tu môžem vylízať. Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Maňána. Yes. Extremely. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Sounds like usual aggressive posturing. Jaké sú ich požiadavky? There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh yes, every worker, a member of the board. What the fuck? Prehnane agresívne komunistická póza. Tu cítim tú komunistickú hlášku, to sa mi líbí. Then you might Kde sú also moje like XP? their other slogan. Demand democracy. Pro mňa to není dosť tvrde komunistické. Kde sú moje XP, sa pýtam. It lacks the pizzazzo of every worker a member of the board. Co tým presne myslí? Aký je to požiadavek? It's quite simple, you see. Every time the Wild Pines group makes a decision about what, about anything really, it needs the signature of each of the To je pekný 2,200 workers in in my its book. Martinez terminal. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Král je mŕtvý a jídelníci. That may well be. Kde sú moje It's not up XP? to me to decide who is Ktoré mám mať z As toho perku, ktorý som si negotiations dal. go, it's not a swell start. I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the boyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." Povedzte mi o tom šéfovi odboru. Ak povieme Bullsovi, že je z teba komouš, rob čo chceš, resťa. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. Opravdu?
Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. To je tak špatný. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Počkejte, oni sú dva? Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. Nice. Striedajú sa ako predáci odborov. Dvojičky. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. A co samotné odbory mimo bratry, jasné. The Débardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? Zaváhala, hľadá správny výraz. A mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but Takže na jednej strane, aby ste tomu rozumeli, čo sa tu deje ohľadom tej stávky, tak na jednej strane stojí fašistická korporácia, ktorá chce, aby makali, a na druhej strane stojí vyslovene kriminálny gang pozostávajúci z odborov, ktorý sa im v tom snaží zabrániť. A teraz sa snaž v tom nejak vybalansovať, hľadať nejakú tú strednú cestu, ako urobiť obidvoch spokojný, keď v ideálnom svete by obidva išli do prdele. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Débardeurs Union is... Obří pijavice vysávací život z revašolu. Ako, to si myslím ja, ale... Vzhľadom na to, že som akože kovaný komunista v tejto hre, tak účinný obhájce práv místnych delníkov. Kde sú moje XP? Proč myslíte, jej hlas je klidný, je v ňom zviedavosť? Medzi vratom lidskou pijavicí a hlavomnerem vypadají tyhle odbory ako pestrobarevná parta, idú do toho, mrkni. Vypadá to, že sú nic než revašol. Ja som taký nic než revašol, k čertu s ostatníma. Sú to dobří dělníci, nemůžeme jim vyčítať trochu korupce. Fuck my life. Ok, dobrá. Well, Kámo, kde sú moje I suppose expy? That's one way to look at it. 0 expo som z toho dostal. Akurát sa tu strieľam do nohy s každou dialogovou But enough možnosťou. about Everard. What else can I do for you? Ještě jedna věc, říkala jste, že se při volbách něco stalo. I'm glad you asked. Konečne XP. There was Ale a to nie je z komunizmu. the previous forewoman of the union. Kámo, She disappeared. byť komunista v Disco Elysium je presne ako byť komunista v skutočnom živote. Falošný prísľub. A akurát trpíš a trpia aj všetci ostatní kvôli tomu. Samé utrpenie, celý komunizmus. Či už v hre, alebo v skutočnosti. Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or coming to work. Ever. End of story. Nejspíš nejaký druh vydírání. Indeed. The company suspects foul play, but there's nothing they could do. It was a union matter. Čas presedla na radikálni pravici, aby som veľmi rád Nihilu, v hre by som veľmi rád, pochopiteľne, ale stojí ma to stojí ma to tento, kurva, ten vedomostný bod, proste potrebujem level up, aby som sa vedel odučiť byť komunista. These kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. To je vše, co potřebuji, změňme téma. Of course. How else can I help? Blíží se průlom. Co mi můžete říct o tom linčování? Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. No, do píče. Ja neviem svoje meno. Ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Cudzopasnik from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41,
I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. How curious. Why is that, detective? Lebo sme ho strátili a nevieme kde. Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. Spomínate, jak vám môj partner řekl, že som nedávno prodelal neobvyklou zdravotní příhodu? Môj stracený průkaz s tím souvisí. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Je to možné? Po noci plné alkoholu jsem ztratil veškeré vzpomínky na svůj život a svět. Co já vím, tak jsem ho mohl i sníst. Nic si nepamatuju, tenhle svět, tohle město nic. Jedna možnost lepší jako druhá. Dáme túto druhou, že jsem ho mohl aj zjesť. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. Nefejkujeme to fakt. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Kurva, musím nájsť najskôr badge, až potom s ňou môžem o tom pokecať. Hang on. Ale mám sugestívnosť 92%. Negotiator. Ale má súcit s mojou amnéziou, to mi pomôže v tomto čeku. Prosím, kámo, nech nehýtnem tých 8%, čo je šanca, že to nedám. Prosím. Jak si z tohohle mám vyjednať cestu ven? Fuck! Kámo, ja mám 92% a pásnem to. Ale keď ja mám 8% na úspech, tak to nikdy nedám, ty vole. Oh boy. To je vyslovene loaduhodné, ale seriem na to. Nebudem nič skam saveovať. Ale madam potřebuje vědět o tom linčování. Je to pro mě velmi důležité, je to případ, který řeším. I assure you, it is no small nevadí, matter čet. to me Získáme ten either. mocnak naspäť. We all share the responsibility for disarming this situation. I hope you have a badge for me as soon as possible. Máte toho ještě tolik? Já mám jen tohle, rozpráhni ruce, tohle je celá moje existence. She's silent. The wind flaps the sail above her. Například tuhle loď a někde domů já mám jen tenhle případ. Officer. Fuck! Dostal jsem moral damage. Nepamatujte si nic, kromě toho linčování. Je tu jen tohle pobřeží a to linčování. You know, I don't mean to sound cold, but if you want something, you have to give something back. More than just guilt. True. You're doing it. Despite your own best efforts, you're still getting in. I'll be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something tangible. Jako co? The Union is conducting drug trade out of the harbour. It's an open secret in Martinez. Surely it must not come as a complete surprise to the RCM either. Perhaps it's time to look into Aha! Takže nemusíme mať svoj odznak. Ak prídeme na nejaké dôkazy, že odbory obchodujú s drogami, ináč by the way, odbory obchodujú s drogami, len tak mimochodom. Or you can find your badge, which honestly seems like a lost cause. Detective, a word in private before we continue. OK. Toto je vážne, kým sa s nami chce rozprávať medzi štyrmi očami. Omluvte nás na chvíli, madam. Ja mám myšlienku. Ja mám novú myšlienku. Prísná seba kritika. Kámo, keď mi to dá zase mínusy, tak sa asi... Here it is. Hard facts from the man you are. You once jerked off in the locker room and were caught. You held a young woman. Jednou si onanoval v šatne a byl si prestížen. In your apartment for 20 minutes against her will. Lol. That's right. These are not flights of fancy. These are real deeds, Harry. Emerging from the darkness of your past. You tried shooting a fleeing suspect in the foot, but hit him in the pelvis, crippling him for life. And, above all, you let life defeat you. All the gifts your parents gave you, all the love and patience of your friends, you drowned in a neurotoxin. You let misery win, and it will keep on winning till you die, or overcome it.
Jednou si onanoval v šatne a bil si prístižen. Držal si mladou ženu za ruku a držal jej 20 minút ve svém byte proti jej vôli. Presne tak, tohle nie sú žiadne výmysly. Sú to skutečné činy Harry, ktoré sa vynožili z temnoty tvojej minulosti. Pokúsil sa streliť prchajícího podezřelého do nohy, ale zasáhal si ho do pánve a doživotne ho zmrzačil. A predevším si sa nechal poraziť životem. No, prísná seba kritika. Náš nový perk. Čo nám to dáva? Selhání červené kontroly, Intel a psych vyleči +1 morálky, to je sračka. Selhání červené kontroly, Fizz a mod vyleči +1 zdraví, to je sračka. Znalostný strop dovednosti práv bolesti zvýšen na 6. To je kurva sračka. OK, toto kľudne tiež môžeme zabudnúť, toto nám je na hovno. Nie je to tak zlé ako ten komunizmus, ale je nám to na hovno. Homelesside je v pohode. Homelesside je v pohode do začiatku, ale toho by sme tiež potom mohli zabudnúť. Všechna bíla ovieření na odolnosť sú sprístupnené. Toto je dobrá vec, alebo aspoň teda bola, každopádne. Guillemot de Million je proste dobrý. To je práh bolesti +1. A všechny znalostní stropy pro pýchu zvýšený o 1. Toto je dobrá vec, ale žiadna z nich nie je absolútne, že god tier. Objemový kompresor sraček splnil svoj účel až na to, že ho nesplnil. Každopádne mali sme pokecať s Kymom. Dáme save. A keď som prejebal hen tú možnosť. Prvý deň tejto hry vôbec nie je úspešný zatiaľ. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance and, not volunteer us to be her henchman. Aha, takže teď sme po skoci. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. He doesn't let it show, but there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Omlouvám sa, že som nás dostal do téhle situácie, ja to zvládnu. Co navrhuje to, abychom nevyšetrili obchod s drogami. Mohli bychom proste, však víte, najít môj prúkaz. Oh, that would be fantastic, but do we have the time? The world is large and your badge is 8 by 6 centimeters. True. You could request a new one from your station, but that would literally take months. Co navrhujete, abychom nevyšetrili obchod s drogami? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Dobre. Omlouvam sa, že sem nás dostal do tejto situácie a to zvládnu. It would not hurt if you tried more in the future, yes. Volumetric sheet kompresor. Užitočná vec, keď chceš zvesiť mŕtvolu zo stromu, ale inak sa moc nehodí. Všetky tie myšlienky sú zatiaľ kinda useless. You're back. Good. What can I help you with? Dobře, povieste mi o tom údajnom obchodovaní s drogami. It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samaran Isola into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Ingredients for what, ma'am? Meth and dextroamphetamine, GBL and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Abych si to ujasnil, materiál sa ze Samary do Revachol dostal přes terminál. Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here. Okay. Wild Pine seems to be well apprised of the local drug trade, ma'am. Do you mean to say the Union also produces the product? Sells drugs, I mean? We're in logistics. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. A vy chcete, abychom to vyšetrili? Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dockworkers Union. Still,
Every chain has its weak link. Budú na to potrebovať veľké štípačky. Unlikely, officer. I'm talking about the lorries. Once the ingredients reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers, well beyond Konečne our sme sa niekam grasp. dostali. But in transit, they may be vulnerable. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. Čau, alkoholiks. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. Nice. You'll be indebted to her, in a way, but one step ahead of the Union in another. Proste sa neobrátili na Romu už dříve. We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area falls under. We know the company has launched its own probe into the Union's alleged involvement. We also know it's come up empty. It's not just the RCM. No one's been able to find any hard evidence. Well, here's your chance, officers. To není náhoda, že tam ty kamiony takhle uvízli, že ne? No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. Jaké máte důkazy, že jsou do toho odbory zapletené? How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the 4th month straight. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed to bankruptcy to fund it. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide for themselves. Takže si myslíte, že stávka je financovaná z základních ingrediencií na drogy? Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. It sounds like she tried looking into it herself, though she's clearly not the type your typical lorryman would confide in. Dobre, rozhodol jsem se ohledně vyšetrování toho pašování, pokračuji. Yes? Vezmeme ten případ, prověříme řidiče a uvidíme, co z toho vyplyne. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time you need. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Vypadá to inteligentne, potrebuje někoho, kdo mi dá základné informace o téhle realitě, ve které se nacházíme. This reality. Souvisí to se mou zdravotnou příhodou. Mám problém vzpomenout si i na ty nejzákladnější pojmy reality. Ah, yes. The episode. Sounds like an acute case of encephalopathy now that I think of it. Don't be phased, madame. He functions perfectly well. He only needs a lowdown on all of reality. Nedělejte si starosti, madam. Funguje naprosto dobře. Potřebuje základní informace o naprosto celé realitě. We may be here a while then. A mám splněný úkol, proč jsem zase nedostal XP. Help however I can. All right, we're in. I know these all look good, but begin with the first, okay? Policejní duch, legendární obtížnost. Co je, vzpomeň si na něco, co je ti blízké. 6 kilometers southwest, in the Valley of Dogs, Junior Officer Chad Tilbrook takes aim at a rabid black dog licking its wounds in the grass. To his left, his partner,
Emil Mullins whispers, "You heard what happened to Tequila Sunset in Martinez?" "Yes, he lost his mind," Tilbrook answers, fingers on the trigger. "Don't worry, Emil." He pulls it out slowly. Slowly now. He'll find it again. Kámo VTF, čo nihus? We always do. Emil Mařík, no a? To nevadí. You? Peppa You're an officer Pepík. of the RCM. Ak sa to hodí, tak preložili mená. Nemám s tým veľký problém. Aj Terry Pratchett mal v češtine preložené mená a bolo to v pohode. Preciso Mundo. Dobře, a co je Revašovská občanská milice? Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol, Detective. Yes, we are the Revachol Citizens Militia. Že klaste de facto? Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law. Dobrý, ale kantúrek byl niekto. To neznamená, že prekladatelia z preklady her nebudú niekto svojho času. A tak whatever floats your boat. Ako, nemám s tým problém, ja osobne. Ty asi hej, ale doteraz si nikto nesťažoval na tie preklady. Však čo si prekladajú mená všade? Brumbal napríklad. The RCM's responsibilities are defined by the Emergency, Wayfarer and Aliments Acts, 3 pieces of legislation keeping the city in a, let's be honest, laissez-faire stasis to the benefit of foreign capital. All 3 are good to know when we are out policing. Takže sa tomuto tématu v podstate vyhnú a položím ďalšie otázky v tejto línii vyšetrovaní. Truly moralist of you. The coalition government would applaud you for staying out of politics. And yet, there's nothing basic about your role, Detective. It's true that the RCM keeps everything the way our seemingly permanent provisional rulers like it. Ja nevím, mne to proste príde strašne na sílu. Yet, on the other hand, keď sú to mená, ktoré majú niečo implikovať, to meno vyslovene vystihuje charakterové rysy svojho nositeľa, tak je v poriadku ich preložiť, podľa mňa. Ak by preložili Joyce Messierovú ako Janku, ja neviem čo, Messiarovú, tak asi by som s tým nebol úplne happy. Ale keď je to fakt meno, ktoré niečo implikuje, tak som v pohode s prekladom. the post-revolutionary decade was a disaster for the coalition government. Revachol in the 20s was hell, especially on the west side of the river. Gang warfare, a botched privatization scheme, a nuclear pile meltdown. They called it the international zone because no nation wanted to claim responsibility. The RCM restored peace where the coalition failed. A true blue citizens' initiative. They will never forgive you. That's somewhat of an exaggeration. In reality, ours is a mutually beneficial arrangement. Ok, Ježiš Kristus, Ježiš Mesiáš. To je asi v poriadku, nie? Revacholians get to keep the peace in Ravachol. Ježiš má tiež viacero prezývok alebo mien, pod ktorým je známy. Sorry to intrude. Please continue. Yes, Takisto ako Satan. Permit me to conclude with this. Who you are, to me, is the police. The only legitimate law enforcement authority in Revachol. Pingví! 27. mesiac, tier 3. Ďakujem. Pepe Jam. Čo to je Sims? Nie. Disco Elysium. Práve som sa prebudil z narkozy, tak idem troska pochylovať u teba. Inak zdravím všetkých. Čo ti operovali, Pingvi? Ak sa teda môžem opýtať. A počiluj. Keď budeš potrebovať nejaké zhrnutie hry, tak ti ho samozrejme poskytnem.
Vráťme sa tedy k tým základným pojmom reality. And if those authorities drink so hard, they need help recalling the basic terms of reality. Trošku dlhý alert, ja viem, no, treba skrátiť. Všetko treba skrátiť. Konceptuálnosť, nemožné, co je, sáhni po niečom zásadním. 3% šanca. Niekedy by som to mohol aj hitnúť, ten 3% ček. Teraz to nebude. Coldness comes over you as you look at the world. The waves sway the sloop. Otrasne dlhý alert. Bohávi, aby si niečo neofrflali. Kde to sme? We're in Martinez, baby. Brouku. A casual term of endearment popular among the 50-plus crowd. It's a disco holdover pay. Ja sám som disco prežitek. Aren't we all? Čo je Martinez? Martinez is a you would Dobre, be sorry, čo for toto not knowing about toto it. preklikám, I'm not lebo to je good. trošku moc. This place used to be a province, a workers' resort before the city swallowed it and the artillery did its work. The reeds are the real star of the show here. Gastroendoskopia, žiadna operácia. Gastroendoskopia, kvôli tomu si bol v narkóze. Ako to prebieha? Nie gastroendoskopia, že ti strčia tú rúrku až do žalúdka, ale na to sa nedáva narkóza väčšinou, či? Hadiť sa do zadku? To je kolonoskopia, to nie je gastroendoskopia. Byla si tu ako pubertačka? Yes, I was slumming it with some girlfriends of mine. No v Rakúsku majú štandardy, že dávajú ľudí do narkózy. Pritom, keď ti pustia tú kameru do žalúdku. A to je v pohode, na to nepotrebuješ narkózu, predsa. Tiež som bol prekvapený. Ja som na tom bol a nie je to niečo neznesiteľné, alebo čo je to nepríjemné. Zmýlili ste sa o moři? Co je to za moře? It's not really a sea, it's the Bay of Revachol. Ja som dostal spred do úst. Ja tiež, akurát mi ho celý strekli na jazyk, takže som si to naplno užil a mal som strpnutý jazyk. Yes. We're on an island in an ocean, the world's largest body of water, the Insulindic. Known to the early Revacholians as les immensités bleues, the blue immensities. Aj na hadici zo zadu som bol dvakrát, to je väčšia sranda. Bol som aj ja, tiež som bol aj na gastroendoskopii, aj na kolonoskopii. Normálna vec. Ako nevím, no, Measurehead je jasné, to je v pohode preložiť. Je to přezdívka, ale pak proste tam je Titus Hardy. Som zvedavý, jestli tam ten haha překlad jeho příjmení prošel. Haha překlad jeho příjmení. Myslíš, že Titus Hardy je preložený, hej? No uvidíme. Na budúce dám kombo. Obe hadice naraz, to sa nerobí. Vast, lukewarm and unknowable. Caillou. It is clear this pebble is of enormous value. Revachol, great. As if it's so. History detective. They built this city to resolve history. The nations of in the DeLorean, they say it, by that I mean historické lekcie máš, tak veľmi on a fertile, self-sufficient island able to sustain up to 200 million people. In the middle of the Insulindic. Oh, we're quite a way off. About 22 kilometers from the center of the world. That soldering iron is the bank of the world building. The bottom floors. Po 30-ku chlapov sa tu doporúča, keď je vyšetrenie, áno, presne tak. Silence. She lowers her hand. The water, the light. There is no recognition. Only the immensity of the sea and the cold radiating from it. Nic neříkej, pozoruj, jak tá veľká vodní plocha bobtná, studná. She observes your eyes scanning the horizon, then breaks the silence slowly. Derealizace. This is one thought you need to complete. Where are... Was there something else you wanted to know? I remember something about a lowdown. This has been informative. Thank you, ma'am. I'm sure my memory-impaired partner has many more questions to ask, about even more fundamental aspects of reality. Might I suggest not asking them all right now? Monsieur will be here later too, and tomorrow. Isn't that true, ma'am? Už je 9 preč, takže kým už przní, už začína prúdiť, že sme tu dlho.
Bal som sa kolonoskopie, ale dá sa to prežiť, nič strašné. Potom som sa bal gastra, ale aj to bolo OK. Strach mi naháňa už iba biopsia prostaty. Hej, ty vole. A nejaké tie odbery z miechy a podobné veci. Vyzerá, že pôjdem na prieskum aj spodnej jaskyne. A máš nejaký problém, Pingvi, alebo to je len v rámci prehliadky? It's better not to eat all your candy at once. Indeed. I'm always at your service. Dobre, k tomuto sa vrátime ešte. Glad to have been of assistance. The little that I know. Vypadáte bohate, môžu dostať nejaké peníze. Is what you want to say, but it isn't that easy. Cože? Proč ne? Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. Jaké pekné látky. Why, yes. Tucked away under that sturdy green raincoat, almost rustic in its simplicity, a silk shirt and matching scarf around her gentle throat, while dull orange pearls hang from her earlobes, red from the cold. You are? Her light green eyes now look at you, you misery-clad simian, barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. Your hair sticks to your forehead. Okay, prestaň ma hejtiť môj vnútorný svet. You're poor. Poor as balls. You can't ask this person for money. Som zatracený pracujúci človek, nestydím sa z téhle pijavice, vytrásť nejaký prachy. You think your little communism... A dostal som dovednostný bod konečne z komouštva. No. The more demeaning it is to grovel at her feet. Oh God, the lieutenant is here too. Do not dishonor the force. As I was saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. Řekni to. Môžu dostať nejaké peníze, strední obtížnosť. Let's go, pome. Fuck! It just doesn't... Nedostane to zo seba. Harry nie, že by nedostal tie prachy, on to nedokáže povedať. Peníze. Excuse me? I didn't hear you. Did you say money? Ne, to som neudelal. Poďme si promluviť o niečom iném. Of course. OK, dobre. O realite si pokecáme na budúce. Mám na to quest, musím si o tej realite proste pokecať. O pičáku, no. Tak oproti nej sme takí opičáci. Počkaj, tu je niečo. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. Na SK ti lokálne umrtvia len hrdlo a narvú ti hadicu do krku. A keďže som bol v štátnej a nie u súkromníka, tak tej lokálnej anestézii mi dali tak málo, že to bolo jak svinia a celý čas ma napínalo, takže GG. No tam musíš ísť hlavne hladný. A musíš dýchať nosom, trošku sa uvoľniť, ale hrdlo ťa bude bolieť potom, aj keď ti odosnie tá anestéza. Proste, jak keby si epicky grcal celý deň, tak asi tak ťa bude bolieť hrdlo. Stop banging on the door! I'm not letting any more strangers inside. Tady policie otevřte dveře. The police? Everyone knows the police don't come round here. Prosím, puste mne dovnitř, že je tu zima. Ale ja si nedelám legraci. No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Backyard door? There must be another entrance. Kým řeknete, že sme opravdoví policisté. Madame, I assure you, we are real police officers. There is no reply. Okay. Fuck off, stará bábo. Keep walking. The streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you Lepka want to Cindy. know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C.
Chceme vedieť, jak sa jmenuje to slečínko, není treba sa rozčilovať. Hepatitida, jo, kdy ste byli naposledy testovaná? Had a battery of tests just last week. I'm practically a patchwork of interesting critters. Kinda like a man-o'-war. She's grown frustrated with her work and welcomes the opportunity to challenge authority in other ways. Pořád se díváte, kam si strávil, na co se díváte? The lieutenant is desperately searching for another handkerchief. The woman on the boat does not notice her staring. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. Myslíte Joyce? On a first-name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. Proč negativity? Have you got a crush on her? Aching for an opportunity to defend her honor. Co děláte s tou zdí? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Proč se tak angažujete v poškozování budovy? Takže nevíte, co napsat. Have you ever tried your hand at graffitio? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home and Mono is here. We rarely see pigs round here, though. Just union cads. And my name's not Mona, so... She wants it to be something true and total. Proč se tak angažujete v poškozování budovy? This place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. I thought I'd mix it up, you know, summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. Ale materiál majú fajný. Som sa vsadil s doktorom, že vydržím 5 sekúnd byť hore po podaní anestézie. Prehral som. Hej, to je vždycky tak. Yeah? A dúfaš, že to tak bude. Ja byl jednou na ošetrení tenkého střeva, musel jsem spolknout tenkou hadičku a hýbat s ní, dokud nevlezla do střeva. Pak mi tam to hadičkou napumpovali nejakou bílou hmotu a kontrastní látku. Pak dělali snímky rentgenem. No jo, no. Radosť, ty vole, radosť. Miluju street art, nevšimejte si nás, pokračujte v tom, co děláte. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. You've lessened her desire to deface the building. Víte něco o té nedávné vraždě? I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Okay. Watch your back, ungulate. You've got eyes. Cudokopytníku? To znie niečo ako cudzopasník, že? Cudokopytník. Čo som komu spravil, boha, všetci sú na mňa zlí. Počkaj, toto som už lútol. To by mohli byť goodies. Prosím, nech sú tam nejaké prachy. A je tam horčík, to je tiež niečo. Anyway, mám level up zo svojho komoušstva. Že by som to ešte trošku pofarmil, ten komunizmus. 15. Indoklan. 5 hodín 55 minút. Žeme sebu. A nie sú tam žiadne dočasné bonusy, to znamená, že ani negatíva. Teoreticky by to mohla byť dobrá vec, vieš čo. Mám chuť si zagambliť. Trošku tak asi teda adoptujem si ten 15. Indoklan, lebo to by sa mohlo v noci doskúmať.
kým možno budeme spínkať alebo niečo na ten štýl. Čo má byť ten znak vedľa slova ukončiť, čo je teraz len veľký štvorec. Aha. Čo myslíš? Neviem, čo myslíš. Dám si šparajclu. Mal by som si znova pokecať s tými lorry drivermi. Problém je, že už je veľa hodín a kým bude chcieť ísť spínkať. Keď si v rozhovore a ideš ho ukončiť? Neviem. Neviem odpovedať. Títo tu už petank zjavne nehrajú, možno za to, že som mi nahádzal gule do vody. Tak už si som dal mŕtvo, nie je stále nie. OK, Mr. Lorry Driver, ty by si mohol byť homie. Počúvaj ma sem. Povedz nám niečo o pašovaní drog. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Vypadá to ako človek, ktorý sa vyzná v drogách. Ah, man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Why the inquiry, my man? Mám nejaké konkrétne otázky. Financujete ty iné závislosti obchodom s drogami? Snažím sa trochu uvoľniť, takže hľadám dílera. Snažím sa k vám byť úprimný. Snažím sa zistiť, kto paše drogy z terminál B. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Tak moment, prosím, tu poflakuje to kolem. Kto myslíte, že by mohol obchodať s drogami? Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. It's not a lie. It's something else. Impossible to say what at this point, but there's something in him. Okay. Some trepidation. Takže sa bojí, alebo niečo také? Bojí o tom hovoriť? To by bola jedna možnosť. Je tu ešte niekto, s kým by som si mohol pokecať, prípadne o tých drogách. Vieme, že sú tu traja lorry drivery, s ktorými sa dá pokecať. Je tu táto osoba, s ktorou sme sa ešte nerozprávali, ale nedá sa s ním still has her eyes fixed. If you want her attention, you may need to be more forceful. Luskni prsty dvakrát. Where am I? Who are you? Ako kouzelník probuzujúci subjekt z hypnózy si privedol späť do reality. The smile on her face has disappeared, replaced by the weary aspect of a cornered beast. Popravde som dúfal, že to mi řeknete vy. Never mind. I remember now. I'm still stuck in that traffic jam in the 50s. Dodá s pohrdaním. Počkaj, co je na 50. letech tak špatné. The men have small jaws and everything is made out of plastic. Why do you need plastic when you can make the world out of amber? Kdy jindy byste byla? Back in Mecca, during the time of the revolution. The sidewalks and cafes are filled with young people. I was on my way to see a new Boyadero picture starring Gabriel Buenguerro. Until you came along, that is. Kto je Gabriel Buenguerro? This is Gabriel Buenguerro. Ukáže ti fotku v prepichovém jantaru. A strikingly handsome man looks straight at you. His head crowned with a wide brim hat. His hair is dark as an oil slick, and his jaw the most perfectly chiseled thing you've ever seen. This man's got a hold over her, even 50 years later. He was the biggest star of his day. Girls used to faint in the aisles of cinema whenever he came on the screen. And schoolboys used to memorize all of his lines.
Takže chápu správne, že ste za mladá byla v Meskanu? Someone was. Niekto? Toto nejsou vaše spomínky. They are someone's memories, boy. What difference does it make if it's me or not? They're beautiful. That is all that matters. Beautiful and true. And they will win. They're coming for this, you know? She seems to derive some bitter pleasure from this strange thought, as if the past will one day wipe the present away, like a tidal wave approaching. Promiňte, madam, že vás vyrušují prísnením. I wasn't dreaming. I was there, Loman. It was early spring, and the man behind the black sun had just come out. The posters were 20 meters tall. Everything was golden. While you, people, were tearing each other apart over your petty little revolution, in Methk, it was a golden age. The Republic of Mesk is a massive confederation on the Isola of Muindi, the world's largest state by territory. It's a petrostate, a constitutional monarchy, and, as of recently, an outcast due to its tilt to the far right. Dobře, mám pro vás nějaké další otázky, policejní otázky. Why not, Harife? It's not like I have anything better to do in these diamonds. Diamanty, doopravdy? Of course not. But wouldn't it be marvelous if I was? Dobrá, ale co doopravdy vezete? Whatever stupid things they put in the lorry, I imagine. Takže vy nevíte, co prevážíte ve svém vlastním nákladáku? I quit concerning myself with that a long time ago. Besides, I don't drive the lorry for the cargo, if you know what I mean. Co když je ten náklad pašované zboží? Then it's contraband, Loman. What? Do you want to take an old woman in? Be my guest. Lock me away like Bad Hand Hermenegildo. Bad Hand Hermenegildos's bad hand strangled 300 people. What can I say? Někteří lidi mají prostě rádi škrcení lidí. Stále celé té bojadeiro věci nerozumím. Of course not. To truly understand the boyadeiro, you need to listen to on the Western Plain. The boyadero, boya for short, is a cowherder from upstream Magritte, the great steppes of northern Mesk. He is a rugged individualist and explorer. Dobře, co to je? It's an old ballad about a young girl who falls in love with a daring boyadeiro. He promises to marry her as soon as he returns from the Western Plain. A žili šťastně až do smrti? Don't be stupid. The boyadeiro returns from the Western Plain a changed man, one night. As he and his beloved are out walking along the river Margaret, she pleads with him to give up his riding and settle down. Nechá ježdění a usadí se, že? No. The boyadeiro strangles his beloved and throws her body in the Margaret. Then he rides off, because the Western Plain is calling to him. Kdy to mají některý lidé v skutku rádi, myslíš škrtěně? Krásná píseň. The most beautiful. A true boyadeiro needs a whole horizon to himself. He can be tied down by man or woman. His beloved was selfish. She didn't know what it meant to love a boyadeiro. What if to truly love a boyadero is to float lifeless downstream? Ještě než jsem přišel, zdál se být pryč. She's just a distracted old woman. We should maybe let her get back to her things. So he doesn't think she's a smuggler. You hear that, Loman? I don't think your partner likes you spending too much time with me. Počkat, proč pak to poručí? Nothing. I just don't think she's connected to anything. He doesn't want your frail mind caught up in something here. Something unconnected to the case. But connected to this woman tuning out like that. Měla byste v tomhle stavu řídit nákladák. Oh, don't worry about me. I'm one of the best camioners around. I drive routes no one else will. Jaké trasy? Lomonosov's Udajnaya Zemlya, the Western Plain. Znovu přikývná, zavře oči, nechá svou mysl ponořit se. The Transcatalia Magistral. You for 1A. At the Stradas do Mirador. All the good ones. The deep trenches. Where the bluebirds fly.
Ja som na strácení viedomí nieco ako expert. Měl by ste sa o sebe víc starať. You're right, Lowman. I'm the one who should take my health more seriously. Thank you for looking out for me. Is that all you woke me up to say? Vypadáte ako žena, ktorá už o drogách nieco ví. What do I need drugs for, Lowman? What I see, what I feel. The great adversary. No drugs can compare. Protivník? Yes. There is a protagonista and an adversario. I am on the side of the adversary. There's no coming back from that hole. Those epithets are familiar somehow. The great adversary. The great unrest. Jak bych sa k takovému zážitku dostal? If you don't know, Chcel som sa zeptať, jestli by ste měla zájem o pašování drog. why would I want to do that? Kvôli sláve Svetovej republiky osvobození tela i duše. Lowman, what in the name of God are you talking about? Dobrá, řeknu to tedy inak. Pašujete drogy přes terminál B? Maybe. Probably not. Makes no difference to me either way. Dříve se mi sdělila, že nevíte, co prevážíte. Mohly by to být drogy? Just this month I made half a dozen trips from Saramiriza to Grad. On the U41A. What do you think they take from Saramiriza to Grad? Drogy. No, Lowman. Diamonds. Na diamanty jsem se vás neptal, nebo snad ano, na tom mi nezáleží. Kdybyste si měla tipnout, kdo si myslíte, že tady pašuje drogy? Easy. He's the skinny man who thinks he's a poet. Never trust a poet. Also, he's the only one I can see from here. That's correct. There is no visibility of any of the others. Ako je to možné, ale s ním sa o tom neporozprávam veľmi. Diamonds are good for you, Lowman. You should try them sometime. Make yourself pretty like Eva de Zoras. Dobře, jestli nemáte ze sprevážení drog nic společného, proč tady pořád čekáte? Where do you want me to go? This isn't so bad. I can listen to music, or the seagulls. Look at all the colors and the futures of this world. It's a good palate cleanser, this jamboree. Or I can just relax and let my mind carry me back where it will, to the Great Plains. I think we're done here, no? OK. Yes, go. Enough. Dobre, takže mám dvoch vypočutých. Kým, prosím, daj mi pokoj. Ja viem, že 10 večer, ale aj We should tak. think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. Ešte som nezaplatil manažerovi hostov za škody. We should take care of that then. Tak to by ste sa o to měl postarať, ale ja nemám Let's peníze. talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. We'll figure something out. Though he finds this situation frustrating, he is doing his best to not make To zvrdaky ma sa nedá dať, ale nie, ale dá sa ho odložiť. Keď ide spínkať, tak sa môžeme vydať na nočný lov. Tu bol ešte jeden čurino. a lorry stuck in. Počkaj. A lorry stuck. The windows are. Tuto sa nepohneme. Kde je ten rasista? Tuto bol ten rasista a už tu nie je. Pokecajme ešte raz s týmto On tu už tiež nie je, ty vole. Oni už zaliezli spínkať všetci. Oh boy. No, dobre, no táto je tu stále ešte. Tak to poďme skúsiť, zbavíme sa kýma aspoň. Počkaj. Čo tento? Tento vožunger. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Fyzická vybavenosť, tohle je výzva, vzbuď ho. There is only one way to wake this bone idol from his slumber. Žádná slova, jen pravieký hřev. Why the yelling, man? Mužka len 30-ky pomalu zvedne hlavu a vrhne na tebe zadumaný pohľad. Looks like a Sao descendant. A lot of Sao dock workers around. Vy ste živí? Vypadalo to, že to máte spočítané. Wait, what? No, he was just sleeping. What do you want, officer? Officer, even after a rude awakening, this dock worker respects the police more than they usually do, at least.
Viděl jste ve svých snech něco zajímavého? Thank God, no. Byla to bezedná temnota, do níž bychom měli být odloženi jako mrtvoli do mauzolea? The worker stares at you, his eyes dry from sleep. A web of wrinkles covers his tanned forehead. I don't know what you're talking about, kind sir, but when I'm out, then I'm really out. No corpses, no mausoleums, just quality time. A little me time in the abyssal pelagic zone. You can never return to it now. Only detective work remains. Řeknete mi o divokých píní, ukáže nápis na kombinéze. That's the name of my employer. I work in logistics. He doesn't sound too enthusiastic about this. Jak to jde? How's it going? Haven't you noticed what's going on outside? Samozřejmě je to naprostý blázinec. Good. Then you understand the gist of it. We would all be better off without the employers and their employment. For one, I can get some goddamn shut-eye. Right to sleep, I say. Proč tady spíte, když ostatní jsou venku a stávkují? Nate got it. Majoret's got it. He's guarding the gate. I'm just getting some sleep. Or was. Kdo stojí za uspořádání stávky? We are. The workers. The union. We know what we need. What's right for us. Chcete říct, že to není žádný vůdce? Okay. I guess there's also Everard. He's in charge of the union. He's smart. Knows how to negotiate. He's got our back. Co tam mrtvola na dvoře? Yeah. What about it? Zase, že vás to neznepokuje. Máte jich tady hodně pověšených na stromech? You know, people die here every day. Someone's found in a ditch, another one falls in a manhole, a third one gets eaten by stray dogs. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? Někdo se na to musí podívat, vypadá to, že tím někým jsem já, tak mi řekněte, co víte. I can tell you this. Trouble's ahead. Jaké problémy? You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know, and I prefer to keep it this way. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in his blue notebook. So union people think he was a killer, he thinks. Even sleepy hair. This doesn't help a lot, but it's something. Good work, detective. Vaše ukáž na láhev a rozlitý rum. Indeed. Help yourself to some. Wait. No. Oh, it's empty. Sorry about that, pal. Už jsem trochu měl, je to dobrý rum. Knocks you right out when you drown a bottle or two. Tak dobrá, nechám vás spát. The dock worker doesn't. Okay, XP sú XP. Dobre, Guard, počúvaj ma sem. Nemám žiadne love, ale aj tak ma tu necháš prespať. Čo ty na to? Can I help you? Takže co sa týče tých peniaz, ktoré dlúžime. Yes, have you got it? Napadlo mne, jestli bychom na dnešní večer nemohli nějak dohodnout. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Venku je zima, umrznu, protože prohrávám tu pitomou hru na peníze. Game? Everything is just a game to you, isn't it? Počkejte, mám ještě klíč, víte? Good luck trying to use it. Poklepe nohou na kovovou skřínku, myslím, vzadu na pultu. All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Čau, Tartak, nazdar, nazdar. Najdu cestu dovnitř, vyrazím dvěře. Oh, wonderful. Try to do that. I'll have to call you an ambulance. Tenhle rozhovor nikam nevede, že ne? Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. I really didn't want to resort to this,
The man is thinking. Oh, Lieutenant, we're done here. Fucker jeden. Dobre, poďme do auta. Že nás ten žebrák nepustí donútra. Odkýma musím ťahať peniaze. Boha, pracujúci chlap, náš druh nám musí zaplatiť za to, že ten žebrák nás nechce pustiť do izby, ktorú sme predtým rozbombardovali, za nič nezaplatili, vybili okno, vychlasili bar. I have something here we could sell. Look in the back. Podívej sa do prostoru na prepravu podozrelých. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. I confiscated this for a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. Co sú tíhle vieci? There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just vanity. A vanity he wouldn't mind. Co ti myslel, že skonfiskoval? A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. Takže ste vzali jeho poklice? I took them and arrested him for driving under the influence. Nejsou to úplatky? Chápu, tak keby je na vašem míste skonfiskoval, sú hypnotizíci. That they are. I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. Chcel ste títo disky namontovať na váš stroj? Ukáž na kinemu. No, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put them on this MC anyway. A cup with spinners. That would be outrageous. Áno, poburžujúcine hustý. He flashes a smile, barely visible in the dark. Mrzí mne, že sa mi kvôli mne musel prodať. As I said, they are useless anyway. I should have remembered I have these earlier. But thank you. Díky, cením si vaši pomoci. The lieutenant nods as you take the spinners. Dobre, tak poďme predať puklice, kým sa cítim ako ultimátny sociál teraz v Herikoho koži. Proste predá svojho parťáka puklice, aby sa mal kde v noci vyspať. To je v prdeli. To je fakt v prdeli. OK, Roy, dáme reč. Hello. Mám tu niečo, co bych rád prodal. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign... 200 reálov. Jump and On mi za to dá 200 reálov. No matter. Však ja mám stonks normálne. I'll give you 200 real. No one was defrauded or jumped, I assure you. Kámo, 200 reálov. I meant no stonks jak offense. prasa. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Aj keď musím zaplatiť sekeru 100 reálov, hej. Thank you. Here's the 100 real you need for your bill. Takže kým si nechal stovku a mne dal tú druhú stovku, takže mám hovno vlastne. Ale môžem sa tam aspoň vyspať. Anything else you're thinking of selling? Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. By the way... Čo môžem urobiť s tým? Toto nie je interaktívny predmet? Asi nie. Každopádne tu mám nejaké ďalšie veci. Čo by... Počkaj. To je rýchlosť reakce, to je elektrochemie a konceptuálnosť. Nemám tu náhodou nejaké failnuté checky na niektorú z týchto vecí? Elektrochemie nemožné, to mi ani nevíde. Rýchlosť reakce tu mám. Polička detektívnych románov. Ja som to chcel čorknúť, že? A konceptuálnosť nemožné. Stena na dvorku. Jo, takže to by sme mohli potenciálne skúsiť znovu. Niekedy. Dneska už asi nie. Takže tu dnes máme takúto komornú atmosféru, čo sa bude hrať zajtra. A KN-ko hra.
Môžete si teoreticky aj vybrať medzi Zeldou, Pokešmi a Máriom. Zelda a Mário majú prednosť. Pokeši sú až na 3. priečke. On ti tú druhú stovku dá zase zítra, až budeš zase žebrať do peníze, predpokladám. Ale to je zaplatenie stovky za to, čo už sme minuli, vieš. To je na pokrytie nákladov, ktoré sme už spôsobili za posledné 3 dní, takže stovku už nebudeme potrebovať. Can I help you? Yes, have you got it? Mám vaše peníze. Well? Podezírave sa na tebe podíva, takže... Tady je 100 reálu, pribouchni bankovku na pol, doufám, že sa tým zadusíte. Tady to je, omlouvám sa za potíže, asi bude lepšia táto možnosť. A vieš čo, buchnem to na stôl. Great, perfect. I hope you enjoy your 70 freezing let's cold go. room with the window you broke yourself. You've really worn down his patience. Even paying him didn't help. It's a me, Mario. Really worn down his tak aby som si vybral Zeldu, keby som si musel vybrať Zenko, je dobre, tak môže byť zajtra Zelda. The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Starting tomorrow, please pay for each night in advance. 20 real per night. If you don't have the money, it's over for you. Got it? You've got nowhere else to stay. Time stops advancing after 2 in the morning. If you haven't paid for your room by then, it's game over. Do Don't piče. leave finding money to the last. Takže ja môžem mať aj... It's harder to make cash after nightfall. Môžem si briknúť svoj run. And the streets empty. Ja bych si vybral Tarkov, ale zní ako fajn Nintendo hra. I'll take a room here. Bude Tarkov na Switchi, kámo. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Fuck you, brother. Dobre, ideme sa zbaviť Kima. A uvidíme, čo ďalej. This is the door to the room you redecorated. Dobrovoľnosť poručíka. Just a moment. You had some questions earlier, I believe. Jo, and besides, we should discuss our progress on the investigation. Dáme si cíčku. The air outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then... Where shall we begin? We should talk about the investigation, first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM? Nevedel som, že kouříte, Kime. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Myslím, že bych mohol chtít začít kouřit. Máte ještě nějaký cigarety? Jak jste se stal takovým frajerem, Kime? You mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Myslím, že bych mohl chtít začít kouřit. Máte ještě nějaké cigarety? I apologize, but I only brought one with me. I have exactly one cigarette every night while going over my notes. V pohode. Nerob si s tým starosti, kým aj tak som nemal v pláne ufajčiť. Yes. It's been a long and eventful day. Co myslíte, jak to dneska šlo? Well, you were so hungover that you couldn't keep it down when we approached the hanged man. So we didn't even inspect the body. And there's still much to do at the crime scene too. We didn't search it thoroughly enough. He would have put all of this more harshly. But he doesn't want you to feel completely discouraged. Probably because he's afraid that you'll just give up and keep drinking. Všechno je to součástí plánu začít zvenčí a propracovat se zpět na místo vraždy. It's not my job to evaluate your methodology, officer. I'm just going through the facts. As for the interviews, we weren't able to find the union leader, Everard Clare, much less interview him. So that's on the to-do list for tomorrow. We tried to interview the Wild Palms rep, but she asked us to do something for her first. Fine, so be it. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get her to talk to us. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 prank? Hodně běháme, no. Nerad ztrácím čas, víte, moje mysl se pohybuje rychle, ostatní se musí snažit držet krok. Trénuji na běh na dlouhou trať, chci získat peníze na charitu. It's impressive, especially for a man your age.
And in those heels. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Nice, pochválil nám to pánky. Jaké sú naše pravomoci, Rom? They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an internal... Nebylo by snadné túto moc zneužiť? Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. Tisíce proč víc? The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Revachol. Dobře, co dál? We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. Počkejte, jak si môžete byť istí, že sa začne dostaví? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. When power calls you, you come. But power itself is a fragile trick of perception. Aha, a když sa niekto postaví na odpor? As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Počkejte, takže když niekoho zabijeme ve službe? You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. Co sa stane s ľuďmi, ktoré usvedčíme? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Courron and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. A všechna táto pravidla vytváří koaliční rada. And the moral intern, more broadly, but yes. Moralinterna, co to je? The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Kdybych to nevedel, jak byste je popsal? They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. Co si o nich myslíte? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. It is more than that. There's some kind of affection in him. Vy máte moralinternu rád. Yes, I did, when I was younger. In my 20s, I considered myself a moralist. A blue forget-me-not, a piece of the sky. But the years have changed that. I don't know what I believe in now. No, I believe in the RCM. That's enough for me. V co věří? What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. Kdo byla Dolores Božská? A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. Mám názor na moralinternu. Do you? Je to tam špatne, ukáža miesto. Potrebujeme je tady, aby nám dali právo dělat policii v Revachol. Odvedli tu hroznou práci. Viděl jste to tu? Tohle není humanizmus. Sme poskoci najväčší buržoázní organizácie na svete, chránici jej práva. Keď dáme toto, možno dostaneme nejaký komiperk. No. We are stooges of the world's biggest bourgeois organization, protecting the people of Revachol. That's the hand we were dealt. Without the MI, we would be common vigilantes. Mne vlastne susedské hlídky nevadí. O susedské hlídky to zní špatne. Možno bychom si měli vytvoriť vlastný zákon. Spoken like a revolutionary, not a cop. But hypothetical aside, in Martinez we already are vigilantes. At least the union thinks so. I expect our job here to prove quite challenging.
Neříkej nic, jen se dívej do noci. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette, contemplating the next drag. This soldier is the highlight of the day for me, he thinks. This little stick right here. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different in land, in Jamrock and the GRIH. Proč jsou takoví? It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company, not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks, the jurisdictions of our two precincts. Šprajclu a VRPP? We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works, our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Night. Captain Ptolemy Price steps into the yard. A piebald horse waits by the motor carriage, chewing oats out of an oat bag. Seagulls fly overhead. The sky is black. Captain Price wears a black suit and a standard patrol coat as he mounts the horse to head home. Rows of houses on either side, hunching over the sidewalks, and Precinct 41 with its dome roof growing distant. Around him, the streets are silent. A kid on the corner waves at the captain as he takes the turn on Petition and Main. The horse neighs. The captain nods back. Thanks, kid, he thinks. He's grateful. Dúfam, že naše výsledky nám pomôže zlepšiť situáciu v tejto oblasti. Udeláme alespoň niečo dobrého. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. OK, odídeme. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Zbavili sme sa Kima tým pádom. To znamená, že môžeme ísť Kunovi odovzdať drogy. Bye, Kim, maj sa. Ja si tuto vojdem do svojej izby, akože idem spínkať. Uvidíme sa ráno, presne tak, Kim, presne tak. Uvidíme sa určite. Fuck, Kim. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Dobre, počkaj. Dáme si do ruky štípacie kliešte, tuto totiž niečo vieme spraviť. Nástroje, dáme si štípačky. Tak, štípačky máme v ruke. A mirror hangs on the bathroom wall. 17% šanca. Your face, adorned with the expression. The chain cutters slip out of your hands. Jak inak. Dobre, štípačky môžu zostať v našej ruke. Možno sa ešte zídu. A bez Kima sa vydávame do ruchu ulic. Konečne sloboda. Počkaj. Čo? Čo to tam bolo? Za myšlienku. Na titulnej strane ti nic neříká zvláštní. OK, let's go. Chcelo by toto karaoke, ale nemám žiadnu pesničku. Dúfam, že Kuno je ešte stále na dvore. Ak tam nebude, tak je to prúser. Kde budem hľadať Kuna takto v noci? Kuna! Kuno. Mám tu pre teba niečo, Kuno. Teraz, keď Kim neotravuje, Slobodopasník, presne tak. Have you come to make your offering to Kuno? No pozeraj, mám tu fajnú drogu. Oh, not this dreamer shit again. Why do Kuno's bitches always try and bring Kuno that lame sha-la-la-la bang shit? Kuno's not a fucking witch doctor. It was only once. And you fucking asked me to nick it, Kuno. No, I didn't. It's fucking Kuno. Say it right, bitch. Say it like it's said. Kuno. That's an Oranese name. Anyway, Kuno doesn't do that radioactive shit. Makes Kuno's dick fall off. Kuno's got a huge dick. On nechce naše drogy, ty vole, to je to najlepšie, čo som zohnal. Kuno, nemôže byť taký drsný na mňa. There he still is, looking right through you. Stále si tu visí, aj keď máme sračky komprimované. Sa potrebujem dostať sem a potrebujem to tu trošku otestovať. An
inconspicuous pile of the roofing material Eternite. Nevidím tam nič. Dobre, obehnem to dokola. Skúsime tam niečo. Či by som náhodou nenašiel cestu do dokov takto v noci bez kima. Je to asi nie úplne najlepší nápad a zrejme tak sa budem musieť odobrať do Hajan. Ale vyskúšať to môžeme minimálne. Prípadne. O jeden dúdes. Počúvam ma dúdel. Môžeme dať reč? You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Not looking for any trouble, officer. Proč šeptáte? Zní to, ako by ste už nejaké potíže měl. There's no trouble. I'm just speaking in a lowered voice. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Žandarmery s vami vlastne opravdu Is it potrebujem mluviť. really that important? Like a nervous cat, he keeps stealing looks at the neighboring windows. All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Vypadá to, že máte dobrý výhľad na dvorek cáru. Môžete mi říct o tom obiešení? I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? Co ste delali minulou nedeli? Oh. You already asked me that, didn't you? Som si docela istý, že ne. No, not you. Some more muscular type. Bil to niekto od policie? I couldn't tell you. We don't usually see much of the gendarmerie around here. A to bylo kdy? Last week? I don't know. Look. Znovu sa rozhľadne po nádvoří, dešť bubnuje po okenních parapetu a mŕtvych pokojných rostlín. Príliš pozde na to, aby im jakkoliv prospiel. He's deflecting. He's young with a sharp memory. He hasn't had time to drown it in booze and chemicals. Stále sa mi neodpovedal na moju otázku, co ste delal minulou nedelu. I had a friend over. Jaký přítel? It was my Sunday friend. Nedelný přítel. Makes sense. Friends are nice on Sunday. You don't have to work. You can just spend time with pals, watching rugby and drinking beer. Jaké je skutečné meno vašeho přítele? Videl něco? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette under the dull and darkening Můžete sky. mi říct své jméno? My name? My name is Martin Martinez. Martin Martinez? Good local name. Let's go with that. Dobre, promluvíme si No. později. We won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Presvedč ho, aby nechodil. 92%. This isn't the place or time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the curtains. Hej, poslyšte stíž hlas. Jen se snažím, aby bylo všechno zase v pořádku. Můžeme se znovu sejít někde jinde? For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depths of his feline eyes. Compassion and a hint of understanding. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. Jeho hlas je nežný a rozvážný. Jediným pohybem zápěstí pošle nedopalek cigarety přes zábradlí. Hold on. What's that? For a split second, his hand lingers, as though gesturing towards a stone placed right next to the front door. It's a sign. Good luck with the investigation. Nice. Niečo mi naznačil. Neviem úplne čo, ale ja na to určite prídem. Kameň. Ukáž mi ten kameň. A stone like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. There's a key beneath. Nice. Dobre. Vieme sa dostať dnuka. Dobre, ale na to radšej s týmto radšej počkáme na Kima. S tým sa nebudeme ponáhľať. Ja by som tu rád poriešil niečo iné, ako napríklad podržele prohlížíš.
sa dostanem sem hore. To by som sa musel dostať tadiaľ najskôr. A do toho skleníka tiež by som sa rád pozrel. No ty vole, nemám tu moc čo robiť bez Kima. No s ňou tiež nič neporiešim. Boha, to fakt akože mám ísť spať v takúto nočnú hodinu. To tu nič lepšie nevyriešim. Tak to hneď prvý deň. Bolo super zvesiť tú mŕtvolu dole, kým sa Kim ráno zobudí. To by ho určite uzemnilo, ale to sa tiež nestane zrejme, že jo. Tento je tu ešte stále boháča. No rečet, za 3 streamy sme sa tak sa zdá dostali na koniec prvého dňa. To mám fakt pomalší progres, než som úprimne čakal za ten prvý deň, ale čo sa dá robiť? Klep? To nie je moc klep, počúvaj. Cudzovú spávač. Čo si povedal? Dobre, ideme si naspäť pre Kima. Ideme sa vyspínkať a ideme si pre Kima. Speedrun master. Som teda speedrunner. The door is closed. This door can only be opened with a key or from the inside. There is no answer. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Krásko, nenechávame mne ve všítý ošklivosti. The door does not. The door probably thinks you're a has-been loser too. You feel your funny necktie becoming tighter and tighter around your neck. Kámo, ja si dám zase morálny damage. No answer. Zaklepej znovu mnohem silne. Nothing. OK, tak nič. Tak nič. Kým vylez, dáme party. Nie, nič nebude, OK, dobre, nevadí. Tak tam zostaň Kým v tom prípade. Mne je to jedno. Ja si idem lahnúť do tejto super rozbombardované postielky. And not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. Vlez do ní. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. Bol by som rád, keby mi poskočili staty v noci alebo niečo. And then sleep doesn't come. A pak spánek nepřichází, ale ja chci spát. Obviously, you're in bed with your eyes closed, but it's not happening. Proč? Maybe it's the bed's fault. Skontroluj polštář. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Skontroluj prikryvku. It barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing. Hello, I would like sheet on my bed. You better not cheat on the bed, you son of a bitch. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Kto ho zabil? Kto? Something to do with, what was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Už žiadne ďalšie myšlenky teď usní. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. Do ružova vyspinkaný. Wait, what? Aha. OK.
Preboha. So trippy. Proste tam visí Harry a nad hlavou má disco gulu. Do you remember the scent of your childhood? Pamätuješ si vôni svého detství? Narodil som sa v nemocnici, kam lidé obvykle chodí umírať. You're not kidding anyone, Harry. You don't remember shit. Tell me. Do you remember your wife's hand on your face? Řekni mi, co je tohle, neodpovím, dokud mi neřekneš, kdo si. You know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her. Punk's not dead, he's just resting. Wondering. It's the worst day of all time, Harry dear. And it's coming. She will hear about it on the phone. Reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Tell me, do you remember the love of your life? O čem mluvíš? Na koho? Do you remember the warmth of her thighs, between her legs and in her mouth? Odešel jsem. Oh no, funky baby, you stayed. It was the rest of it that left. Or you just stood there, with one hand on the bottle and the other on your dick, watching it go. Tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. Mohu to všechno Where the hell are yours? No, it's gone. 3 times gone and never coming back. You failed. You failed me. You failed Elysium. Co je Elysium? Everything. The Pale and the Islas. On the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people. And you failed every single one of them. Už jsem tě viděl. No, you haven't. You're just sleep talking. And the act is wearing thin, too. The spots on the disco ball fade around you. You'll be back in those cold snakeskins in no time, sweating up the bed. Stinky boy. Smraďochu, to si povedal komu, limbický systém. Musím se z toho vrátit. You're not coming back from shit, thrashing around in that high conductivity state of yours, bumping into things and acting like a clown. Who are you kidding? Snažím se vyřešit tenhle případ. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet, grinding in your head. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Bože, je tu ešte jeden takový týpek? Oh yes, party boy. And it's worse than the one before. Just think of the shit you saw. Here it comes too. So soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork. Barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Time to go to work in the shit factory. Si hovorím vždycky, keď je čas začať pracovať. Keď je čas zapnúť stream, zdravý Vile. A pozri sa, som healnutý. Jak nič, healnutý. Má byť full. Úplne v pohodičke. Ale prečo spal oblečený? I don't fucking know. Možno za to, že som ho nepovyzliekal. Good going, buddy.
Proboha, co to sakra bylo. Práve sa mi zdal ten najkrásnejší sen, povzbudzujúci, omlazující. Really? Because you feel even worse this morning than you did last night. Co to se mnou sakra deje? You mean, why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. Ne, tak to není. Opravdu se cítím super dobře. That's not really true. Your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Time to get some more. Don't do that. Stay strong. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Musím si ho tedy pořídiť víc. Pátrání je môj život. Nechcem. Ne, to zvládnu. Nejdu zháňať speed. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest. 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. To je lež. Zvládnu to i bez speedu. Púlka mesta nebude mŕtvá, nestotožím sa s tým. Suit yourself. Slow, sad shell man. See how you do without your spark. Tá hra je vlastne takový hobo, akorát, že fáraš v názorech a v spomínkach a vo vlastnej mysli hlavne. Na to netreba zabúdať. Kým už určite bude dole. Ready for anything. Oh shit. Už sú tu odbory. Kim, what's up? What's up, dog? Čo je nové, Kim? Čo je nové? Dobré ráno, takisto aj tebe, Kim. Takisto aj tebe, ak si spomínal. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Prosím, my máme mluviť. A lot of things point to the dock workers union. The circumstances in Martinez, my preliminary information. Actually, that's not a lot of things. We should have dug up more yesterday. Still, we need to talk to them, and it won't be easy. Jak by si to neurvale? I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here. Ale aspoň negrgá. Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for... Valchářovic, hoši, Nihilus práve vyskakuje zo stoličky a začína písať svoju nasratú správu do chatu. Sú to ti muži, o ktorých nám Gard včera vyprávil. I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about, and one big problem to replace it. Je ich tu tolik, možno bychom měli zavolat posily. That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them. Continue with our business. To je pravda, no. Nemusíme sa s nimi rozprávať Purposefully concentrate on something else first. Myslím, že nám to otvorí nové možnosti, keď sa s nimi budeme rozprávať. To know what they have to say about the murder. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. OK. Ja si myslím, že má absolútnu pravdu, nemali by sme sa s nimi rozprávať. Ešte počkaj, demonstratívne prejdeme okolo nich takto. Dokonca vstúpime až sem. Je to mísa so sliny páchnúci tabákem. Tak, trošku si to tu okúkáme, postavíme sa rovno im pred nosom, pekne si to tu okúkneme a nebudeme sa s nimi vôbec rozprávať, odídeme preč. Proste ultimate power move, všetci čakajú na to, že kedy sa s nimi dáme do reči, aby nás mohli disovať a my proste no fuck you, idem odtiaľto preč, máme aj inú robotu. Ako napríklad, keď už som... Miss Oran je tuto fajčí. No dobre teda.
Počkaj, ja som chcel ísť sem. Jesus Christ, to musím celé obehnúť teraz dokola. Ja som si tak mohol nakliknúť hento miesto, aby to Harry proste obehol sám. Aha. Kto si? Ty nový človek? Nech je byť, počkaj, ja som tu mal myšlienku. Ja si musím pozrieť tú myšlienku. Stále si mumlá pro sebe. Tečte iný paperback. Je dobrá? Ukáž na knihu. Yes? Hello? Kto ste? Me? No one. I'm just a working class woman. She doesn't really want to be disturbed that much. If she's such a working class woman, why isn't she? Neměla byť dělnícká žena dělat? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Dobře, dobře, pokývni. It is. Jsem I policista. know you are. Everyone can see that. The rectangles. Potřebujete pomoc policisty? What with? Obtížně se snaží soustředit na stůl s knihama. This citizen thinks she can do without your assistance. Don't buy it. They all need help. Že by váš manžel byl pohřešovaný? My husband? No, he's not. Tak kde by mohl být? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Takže to, co slyším, je, že vlastně doopravdy nevíte, kde váš manžel je. Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. Nechtěla byste? No. Určitě vám mohu pomoci najít vašeho pohřešovaného manžela. Why are we still talking about this? I haven't lost my husband. She has, though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. To je v pořádku. What? Je v pořádku nevědět, kde váš manžel zrovna je? To není žádná osuda? Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then. Že by se ztratili vaše děti? No, absolutely not. Dobře, takže kde jsou? Are you a policeman or a nanny? Chůva, kde pak jsou? Polduju všechno, co chci, kde pak jsou? They are not missing, sir. You know where they are. They're at home, smoking, giving the ladder of vices a chance. What if something horrible has happened? What if they're dead? That's the bad vibe you got before. Co když se stalo něco hrozného? Co když jsou ve stokách? Jsou doma, rozumíte, kouří cigarety. What? That's just... My daughters are perfectly fine. They're with their friends down in Jamrock. There's nothing to worry about. She's getting upset. Her voice has risen as she tries to convince herself that her daughters are safe. They're almost grown up now anyway. They're past the age they need me protecting them from everything now. Obávám se, nebezpečí je větší než kdy jindy. Řeknete mi, jak jsou staré? My youngest girl, Jolie, is just shy of 16. Jenny, she is turning 18 next month. But we shouldn't even be talking about A můžete mi popsat jejich vzhled? Nějaké výrazné znaky? Něco, čím bych je snadně identifikoval? Why do you need to know this? Haven't I repeatedly told you that they're not missing? That they're in Jamrock, safe and well, at some stupid party? Je to kvůli vyšetrování, snažím se být profesionální. There is no investigation here. I can tell you that. Možná váš kakadu je pohřešovaný? I don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get ladies. It's better to indulge him at this point. Už kým jej hovorí, že odpoveď se mu prostě na otázky, neprestane s tým. Čau, Gojira. Madam, ptal jsem se na vašeho kakadu. Je pohřešovaný? I don't even have a cockatoo. Jasně, kakadu a nepohřešujete, jen jsem se ujistil. Cože? Even if I had, it wouldn't be missing. Okay, Great. kakadu se nepohřešuje.
Mám ešte jednu otázku. Co ste myslela tím, že som ako kakadu? Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Maybe you should. What if the cockatoo is your... Popravde, to presne to, co sa chystám udelať. Ďakujem za tip, vezmi úkol. Wonderful. The store is open. Dívej sa, ak si prohlíži knihy. Her hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It's the woman before you. Nie som úplne spokojný. S presvedčovaním tejto ženy, že jej manžel je v skutočnosti pohřešovaný. Potreboval by som knižku o kakadu, by the way. I wasn't kidding when I said we're parapsychologically done. You clearly don't care about the consequences. What gives you the right? Zaznamenal som psychické vyzařovanie zevnič a byl som núcen to proskoumať. Don't expect my help from now on. The back door is locked and I threw away the key. I won't trifle with such forces. Do look at the books, though. The books compel you. You may be able to make up for this by buying a lot of books. I hope you're a voracious reader. Hľadám knihu o kakadúech. A book about cockatoos? There should be one upstairs, right next to the shelf of biographies. OK, môžem ju joinknúť? Kde boli biografie? Toto boli biografie? Shelves filled to the brim with... Nie, to bol Digmulen. Tu je kniha o kakadúch. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title. From A to Zurich, a guide to a well-behaved cockatoo. Turns out that there are so many different cockatoo species, and they all have behavioral problems. Turns out that there are so many different cockatoo species, and they all... It's a must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. Čakaj. Sa vyzbrojím na tento ček. Oblečení. Mám tu niečo na technológii, nie? Nemám tu nič na technológii. Nemám niečo, čo mi znižuje technológiu. Tu mám plus 1 technológiu. Kámo. Už na sebe mám bonus na technológiu. A mám 28% šancu na štipnutie knihy o kakadúch. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover. Let's go. Poď. Kurva. Ja sa ma pristihla. Do we really? Jaj, on mi to kým nedovolí ukradnúť. Oh, fuck. Mal som sa sem vlámať. Kým tu nebol. Kým on mi nedovolí žiadnu srandu. Kým protivný. Dobre, no. Ženská, si naozaj istá, že nepohrešuješ svojho manžela, hej? My husband? OK, ja si istá. Každopádne som sa chcel vydať ďalej. René zase hrá petang bez jednej gule. Idem na obed. See you later. Alligator, utopení ho, jasné, pece. Druž sa plota. Trimše plota. No, dobre, poďme na to. Pogres. Okuliare. Nie sú tvoje, kým? Začneme pekne z kraja. Save. Čo to tu máme? Staré botníky, boty tenisky, staré pantofle. Dobre, klopy. Rovno otvorené dvere. What the hell? Čo to tu máme? Prachy! Sweet prachy. OK, máme 5,88 ešte potrebujeme o niečo viacej, ináč sa v noci nevyspinkáme. Koľko potrebujem vlastne na to, aby som si zaplatil buď 9 reálov, tuším. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says, number 11. No reply. It's a solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. Čas na cvak, zastrihej prsty. Make short work of it. You seem committed to it, so go on. Použij štípačky na prestrihnutí zámku. Let's go, poď. What are you doing? You're trying to cut the body of the lock with the chain cutters,
and it's really not working. I believe it's the shackle you mean to cut, Detective. He's just trying to help. Don't take it bad. Relax. Nemyslíte, že právě o to se snažím? Perhaps you should give it another go. Let's go. What are you? Kurva! You're trying Dostal to som cut the druhú body šancu of the s lock väčšou with the pravdepodobnosťou, že to spravím, aj tak som to nespravil, kámo. Jak unlucky ešte môžem byť? Priemerne dvakrát za sebou 50% šance a to felnem znova. Proste jedna zo 4 I believe it's the shackle you mean to cut. He's just trying to help. Don't take it bad. Perhaps you should give it another go. To znie ako load. Nejdem nič loadovať. Budem failovať, dokým sa nedofailujem do zdarného konca. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. A poor communard from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Do I have to open the door? Opäť slyšíte klepání podpadku, jak osoba na druhej strane pri stopy, keď dveřím. Jej hlas dostáva obranný tón. Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't... No, drž tam hubu. Čo je toto? Skoč na ulice 46. Má to cenu 15 centov. To je tiež niečo. Tuto, nejaké prachy. Let's go. 25 centov. Babka k babce budou kapce. Počúvam babi. A to je tá, čo nás nechcela pustiť, no. The cold never does any good for my bronchitis. Ste v poriadku? Mám zavolať doktora. I'm fine. Fine. Don't you worry about me. Začne kašľať, až sa jej na tváři objaví rudé skvrny. You're still worried. It's very worrying. Now, what do you want from me, policeman? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. Kto ste? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Žijete tu? If you can call it living. I have a little room. Uplivne si na podlahu a pak plivanec utře koštetem. It's barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world. Hledám Martina Martinézu. Oh, you'll find plenty of Martins here. Don't you worry. Ne, vy tomu nerozumíte. Hľadám skutečnou osobu, sa jmenuje Martin Martinéza. Řekl mi, že sa menuje Martin Martinéza. Pea-brain. Someone played a trick on you. Martin Martinez is a name for anyone who comes from Martinez, like Tim Jamrock or Raoul Ravachol. Oops. You really didn't get the joke there. Ale áno, pobral som ho. I thought it was obvious. Anyway, officer, we don't have the witness's name. Krabatus, ďakujem za follow. Co takhle mladík kolem 20 let, tmavé vlasy, hubený, kouří na balkóne, nevíte, kde bydlí? Yes, yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Yep. What's he in trouble for? Nemá potíže, chci si s ním jenom promluvit, víte, kde bydlí? Talk? Stiskne koště, snažit se popadnout dech. He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Mám pár otázek ohľadne tých bytů. Ask away, policeman. To je divný, včera som ťa měl ako sledovaný kanál a dnes ne. Určite, Krabatus. Mne nemusíš klamať, prečo klameš sám sebe? Kto žije za těmi dveřmi uzamčeným visícím sámkom? Oh, that one is a scientist, a future scholar. I think he studies astrology at the community college. Education's good. I always tell them to study. Something to do with all those stars around his door. He asked me to leave his drawings up on the wall. That's what I said. Astrology.
To nie je to isté, astronomia a astrológia. The lieutenant shakes his head, as though to say, let it go. Come on, people. Try to keep up any standards here. It's not about stars. It's... forget it. Kto žije v byte číslo 10? No one lives there. It's been empty for months. A přesvědčuje, že s někým mluvil. Impossible. I would know if someone had moved in there. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Jistě, podívám se, co to najdu. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. Co mi můžete říct o Cindy? Kdo je The Cindy? artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still... Ja, je to tá ona, School Cindy. She leaves an old lady to her business. More than I can say for others. She mumbles some kind of... Dobre, dvere číslo 10. Otvárajte. Okamžité otvorenie dverí. You hear someone walking around inside. Tento byt má byť prázdny, vloupala ste sa sem? Excuse me? Of course not. There's no sweet talking your way in there. Be official. Nepotřebuji príkaz k prohlídce, pokud mám podozrení na vloupání. Oh, come on. Následuje chvíľka ticha, než slyšíš, jak sa dveře ode Mickey. Smart. To bylo chytré, prohodí poručík a pokývne k odomčeným dveřím. Fuck yeah. Because I'm a chytrý guy. Gedrek, ženská, si myslela, že sa tu budeš skrývať predo mnou. Ukáž, čo tu skrývaš. Plus jednak nepřímým spôsobom zdanení. Ukáž. Čo tu robíš, ženská? Satisfied? My name is Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking in, as I have every right to be here. The keys, see? Her voice is really cheerful, despite her obviously hating you. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Skontroluj pas. It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside, along with all her personal details. Be friendly. Pekný účes. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. Záhľadu som zabavený byť dal na chodbe. Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. The sum must have been puny. Oh, it irks her. The incompetence. Moje peníze, myslím, také zmizeli. Nemohlo to byť moc peniaz. Tyhle byty vypadajú dosť ošuntele. Ale moje peníze taky zmizli. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't let it. These apartments are perfectly fine. They have gorgeous architecture, a million-real view of the bay, good ventilation, neighbors, life, spark, and they are affordable. I'll tell you, Martinez has a future. In a few years, it's going to blossom with artists and creatives and those radio computer wizards. It's as if they're real wizards, able to resurrect dead real estate and breathe life into bank accounts. Don't ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Co děláte?
I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Trestuhodné, kto tu žil? It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, it was some kind of a moribund old man. But that was Nedostanem sa k ničomu ďalšiemu, ja viac si taký rozesíram. Sounds like you've spent too much time undercover in some rock band. It was some kind of... But that, of course. Dobre, každopádne, pani upratovačka, máme hotový quest, takže naval XP, hej? Give me a moment. Našiel som žiadne kontrakultúrne typy v bytu číslo 10 realitní makléřku, jak chystá pokoj dalším nájomníkům. 10 skúseností bodov, OK. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Áno, radiokomputeroví čarodejové sú na ceste zachrániť tohle místo a ekonomiku. Nikto nepríde, bude tu jen bída, pokud nezačneme zabíjet realitní makléře. Laxní ženy a sexuální devianti ti přijdou. Jsem si jistý, že všechno bude v pořádku. Tenhle činžovní dům potřebuje pomalou změnu, nepostřehnutelné pomalou. By the way, neviete, ako sa dá zväčšiť Steam, keď otvorím? Malé to je, však full screen. Yes, well, I hope they're good people. Your statement. Dobre. OK, priatelia. Znie to ako dobré miesto, kde to dneska zapichnúť. Asi tak. A dneska zapich. Veľmi si to užívam. Aj keď šed je taký komornejší. Palíčkou horosklep. Palíčka je kladívko, alebo také dačo, nie? Každopádne, kam by som vás tak dneska poslal? Pošlám vás k Glacovi, áno, to je presne to, kde vás pošlem, to miesto. Karporace. Tak ale... Karporáciu už som zlákol, ty ani mi ho neodporúča. Anyway, poslám vás ku Karporácovi. Dúfam, že aspoň niekto z vás si spolu so mnou užíva Disco Elysium. Tento ľúbezný príbeh. 38 ľudí v nás. Nič moc, ty vole. Zajtra si dáme Nintendo stream, v piatok si dáme niečo pohlcujúcejšie, čo vy na to, priatelia. Alebo možno si dáme znova Disco Elysium, who knows. Čo ja mám vedieť, ako sa budem v piatok cítiť a na čo budem mať náladu. Každopádne ďakujem každému, kto tu zotrval, užívajte dnešný deň, majte sa krásne, priatelia. Vidíme sa opäť zajtra od 8 rána pri Nintendo streame. Čus.